बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा हम कहते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो कलाम इलाही से करना है, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना है। जब आप उठते हैं सबसे पहले तो उठते ही हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक नई सुबह उसने हमें देखना नसीब की है। आप नमाज से दिन का आगाज़ करें, अल्लाह के ज़िक्र से दिन का आगाज़ करें, तो देखिएगा जो काम आप करना चाह रहे हो पूरे दिन की रूटीन में बरकत होती चली जाती है और रूह को सुकून पहुंचता है। तो ये रूटीन जब आप अडॉप्ट कर लेंगे, तो इस वक्त जब हम बात करते हैं ना, हमें बड़ी एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, हम स्ट्रेस में हैं, तो ये स्ट्रेस फिर आपका नहीं रहेगा, क्योंकि आपके दिन का आगाज़ इतना खूबसूरत होगा कि ज़िंदगी खूबसूरत होती चली जाएगी। इसी अच्छी बात से प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही आज इंटरेस्टिंग हमारे टॉपिक हैं जिस पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक बताने से पहले अपने आज के वार्डरोब के बारे में बताती हूँ। आज का इतना खूबसूरत जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ये है अस्मार पोशाक का। बहुत ही खूबसूरत इनकी कलेक्शन लॉन्च हुई है। इनके सोशल मीडिया पे जाएँ, जिस तरह का जो भी कलर आपको पसंद है, क्योंकि आपको पता है वेडिंग सीज़न है, तो अच्छा सा ड्रेस सेलेक्ट करें, बाय करें, अपने इवेंट को खूबसूरत बना सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। डिफरेंट एक्टिविटीज़ की आपने बात सुनी होगी। डिफरेंट जो सरगर्मियाँ हैं हम उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कोई भी गेम ले लें, उसमें हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, कोई भी हो सकते हैं। लेकिन एक ऐसा शौक़, एक ऐसी गेम, एक ऐसी सरगर्मी जो कि ज़रा मुनफरिद और हट के लगती है, बाइक राइडर्स को जब आप देखते होंगे, बाइक राइडिंग देखिए, वैसे तो रोडों पे बाइक चलाते हुए बहुत सारे लोग हमें दिखते हैं। हमारी ज़रूरत भी बन चुकी है। हमने कहीं मार्केट जाना हो, ऑफिस जाना हो, कुछ ख़रीदने, छोटी मोटी चीज़ों के लिए मार्केट तक जाना, तो हम कहते हैं बाइक पे चले जाते हैं, गाड़ी पे नहीं जाते, यानी कि ये आम हो चुका है। लेकिन जो इसमें मुनफरिद चीज़ है, जो बाइक राइडिंग पे जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं, वो है माउंटेन, पहाड़ों के दामन में बाइक चलाना, फिर इस तरह के वहाँ पे इवेंट का इनेकाद होना, ये ज़रा मुनफरिद चीज़ है, ये ज़रा हट के एक अलग चीज़ है। तो इसी पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि ये एक अलग शौक़ और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम देखें तो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को होती हैं, बहुत सारे और शौक़ होते हैं जो पाले जा सकते हैं, लेकिन ये इसको कह सकते हैं ख़ासा ख़तरनाक भी हो सकता है। इस पे आज हम बात करेंगे कि माउंटेन बाइक राइडर्स जो हैं, बाइक राइडिंग करने वाले जो हज़रात हैं, ये एक मुनफरिद शौक़ पैदा कैसे होता है। और अगर देखें तो बहुत सारे लोग ये चाहते भी हैं, उनमें एक ये ख्वाहिश पैदा होती है जब इस तरह के इवेंट्स वो देखते हैं, लेकिन उन्हें चूँकि प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता या उस तरह से अवेयरनेस नहीं होती कि किन किन चीज़ों को हमें फॉलो करना है, किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, और ताकि इस इवेंट में या इस शौक़ को हम पूरा कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ सवालात हैं जो हमारे माइंड में भी हैं, आप भी जानना चाहते होंगे, तो ये हम क्लियर करेंगे अपने आज के मेहमानों से, जो कि माशाल्लाह तीनों ही नेशनल बाइक राइडर हैं। उनसे हम जानेंगे कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, और ये ख़तरनाक, इसको भी हम कह सकते हैं कि पहाड़ों के दामन में बाइक चलाना, फिर वहाँ पे इवेंट्स का इनेकाद, और स्पेशली विंटर में ही क्यों इस दिन को रखा जाता है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। भाई हम समर में भी कर सकते हैं, अच्छा मौसम होता है, अच्छे ज़रा एक और फ्रेश कह लें तो एक ताज़गी का एहसास होता है, लेकिन स्पेशली विंटर में क्यों, सर्दियों में ही क्यों इंतखाब किया गया है ये इस दिन को। चूँकि स्पेशल दिन जैसे कि मदर डे, फादर्स डेज, ब्रदर डेज, सिस्टर्स डेज होते हैं, इसी तरह से आज बाइक राइडर डेज जो है वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इनसे हम बहुत कुछ जानेंगे, इनके बड़ा मज़ा आने वाला है। आज के फर्स्ट सेगमेंट में एक इंटरेस्टिंग मुनफरिद चीज़ है जो हम आज जानेंगे। तो इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ हैं जी। हमारे आज के पहले गेस्ट जो कि नेशनल बाइक राइडर हैं, कामरान लाला साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने वक्त दिया। इतना इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है, चूँकि खेल ही इतना इंटरेस्टिंग है, तो इस पे आज बहुत कुछ हम जानेंगे। नाज़रीन, अगली हमारी जो गेस्ट हैं फीमेल हैं, यंगस्टर हैं, और लड़कों को तो बाइक चलाते हम देखते हैं, आजकल तो लड़कियां भी बाइक चला रही है, लेकिन ये जिस शौक़ की हम बात कर रहे हैं, पहाड़ों के दामन में जाके बाइक चलाना, नेशनल चैम्पियन बनना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, और इसमें औरतों को बड़ा मजबूत होना पड़ता है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनको ये शौक़ कैसे पैदा हो गया, इतना मुनफरिद, इतना अलग शौक़। हमारे साथ हैं सईदा तैयबा फ़ातिमा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नाज़रीन, अगले हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आप भी नेशनल बाइक राइडर हैं। अच्छा, मुझे बड़ा ना आज वो एक एक्टिव होने का ना एक एहसास हो रहा है कि ऐसी शख्सियात के साथ बैठ के जो कि एक अलग ही शौक़ रखते हैं, एक मुनफरिद गेम, जैसे कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारी गेमों में रहते हैं, लेकिन बाइक राइडिंग का एक शौक़, और बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि माउंटेन,
پہاڑوں کے دامن میں یہ اس شوق پیدا کرنا اور اس کو پورا کرنا یہ واقعی ڈفرینٹ ہے. جناب اگلے ہمارے مہمان سعید مظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. طیبہ انہوں نے تو 92 سے سٹارٹ کیا تھا, آپ نے کب شروع کیا؟ میں نے اسی سال سے شروع کیا. اچھا آپ نے اچھا زبردست. اچھا اسی سال آپ نے شروع کیا. تو کیسے بابا کو دیکھ کے؟ بابا کو دیکھ کر. تو کچھ اور شوق نہیں ہے کہ طیبہ اب بڑی ہو کے کچھ اور بنے گی, بائک رائڈر؟ ویسے تو میں اسٹڈی کر رہی ہوں, فرسٹ ایئر میں ہوں. اچھا, میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں, آگے ڈاکٹر ہی بننا ہے انشاءاللہ. آگے انشاءاللہ ڈاکٹر ہی بننا ہے. لیکن ابھی اتنی کم عمر میں بائک چلانا اور پھر پہاڑوں میں جا کے وہاں تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے اور 2 پہیوں پہ جانا تو ڈر نہیں لگتا؟ نہیں اب تو اتنی اپنا نہیں لگتا. اچھا جب سیکھا تھا, جب آغاز کیا تھا بائک چلانا, تب کیا ابھی تو اتنی صحیح سے چلانی نہیں آتی, زیادہ تر بابا کے ساتھ ہی جاتی ہوں. بابا کے ساتھ ہی. چلے ہم آپ کے بابا سے پوچھتے ہیں. آپ ہمیں بتائیے ظفر صاحب کہ آپ کو یہ بائک رائڈنگ کا شوق کب, کیسے؟ یہ میں بھی تقریباً 2004-5 سے یہ کر رہا ہوں بائک رائڈنگ. اب وہی ہوتا ہے انسان ود ایج اپنے آپ کو ایکسپلور کرتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ہیں جس کی طرف آپ کا جو ہے نا ٹیمپرمنٹ ہے. تو اس وقت تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے جو بائک رائڈنگ کرتے تھے, اسپیشلی فار آف ریموٹ ایریاز کو ایکسپلور کرتے تھے. بائک تھوڑا سا آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ جو آپ کی آف روڈنگ ہوتی ہے وہاں پہ یا تو 4x4 جیپس چلتی ہیں یا پھر بائک جا سکتی ہے. عام گاڑی وہاں پہ نہیں جاتی, اور کئی جگہوں پہ تو جیپس بھی نہیں جاتی ہیں. تو جہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں زیادہ تر تو وہاں پہ تو ایون جیپس بھی نہیں لے کے جاتے. یعنی کہ بائک جا سکتے ہیں؟ ہاں بائک یہ ہے کہ بائک چلا جاتا ہے. بائک کے اصل میں ہینڈلنگ ایزی ہے, جیپ کے لیے تھوڑا سا خطرناک ہو جاتا ہے, بائکس نکل جاتے ہیں. تو یہ کہ اس وجہ سے اب تو کلچر بہت یہ اوور دی ایئرس جو ہے نا اب بہت زیادہ لوگ اس میں آ گئے ہیں, اور بہت اچھی بات ہے. ٹورزم بھی اس سے پروموٹ ہوتا ہے. پاکستان کے ایسے ایسے ایریاز یہ پچھلے کچھ عرصے کے اندر ایکسپلور ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, تو بہت ایک اچھا ہے. اس سے ایک کہہ لے کہ بہت پازیٹیو امیج بھی جاتا ہے پاکستان سے باہر. ہم عموماً یہی سمجھتے تھے کہ یار خوبصورتی باہر ہے, جبکہ ہم اب دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر اتنا خوبصورت ایریاز ہیں اور اتنی ہاسپٹیلٹی ہے. لوگ وہاں پہ یقین مانے میں اچھا ایک چیز, ایک یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ یار باہر سے فارنرز جو آتے ہیں انہی کو ہاسپٹیلٹی ملتی ہے, لیکن ہم لوگ بھی جب جاتے ہیں نا تو وہاں کے لوگ اتنا زیادہ وہ ہاسپٹیلٹی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ میں مہمان نواز لوگ بتا نہیں سکتا, لفظوں میں بیان نہیں کر پاتا. کیونکہ کئی بار میں ایسی جگہوں پہ پھنسا ہوں اور وہاں کے لوگوں پہ پھر آپ پورا ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور وہ اتنا زیادہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ خود شرمندہ ہو جاتے ہو کہ یار کیا کریں. اب لاسٹ ٹائم میں چترال میں گیا تھا, افغانستان کے بارڈر کے پاس, وہاں پہ میں پھنس گیا ایک دفعہ. تو آخری گاؤں تھا اوویر کا, اس کے بعد افغانستان ہے, چیک پوسٹ ہے. اب وہاں پہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات, یعنی بہت تھوڑی سی آبادی ہے اور سارا کچھ. اب جب میں پھنس گیا 2-3 دن تک وہاں پہ چیک پوسٹ میں, یعنی کہ میں رہا چترال لیویز کے ساتھ, تو ادھر انہوں نے اتنی ہاسپٹیلٹی دکھائی. صبح شکار کر کے کبھی کیا کھلا رہے, کبھی مرغی. اب وہاں پہ مرغی بھی نہیں ہوتی, وہ پتہ نہیں کہاں سے لے کے آتے تھے, لیکن یہ کہ آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ ہمارے مہمان ہیں. میں نے کہا یار بس کریں, اتنا زیادہ نہ کریں جو ہے نا, بس کیا مہمان تو وہ کہتے ہیں نا مہمان نوازی جو ہے وہ ختم ہے. اچھا ظفر صاحب, چونکہ آپ نے کہا کہ کافی دفعہ ہم کہیں اسٹک ہو جاتے ہیں, تو عام طور پر دیکھا جائے تو کون سی مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں؟ اصل میں بائک زیادہ تر اب یہ کیونکہ سیدھی روڈ تو ہوتی نہیں ہے, یہاں پہ آپ کو اونچے نیچے راستے ہوتے ہیں, تو وہ پھر اس میں آپ کئی بار ایسی کوئی ٹکر لگ جاتی ہے, کہیں پہ بائک کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, کہیں پہ کوئی آپ کا کوئی بھی یعنی کہ آپ کا پارٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اب وہاں پہ اویلیبلٹی نہیں ہوتی, میکینکس نہیں ہوتے, تو پھر بڑا آپ کو مشکل پیش آتی ہے. زیادہ تر لوگ تو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوتے ہیں. اب میں کامران لالا کے ساتھ جو ہے نا ٹریول کرتا ہوں اکثر, تو یہ ماشاءاللہ بہت ٹیکنیکلی جو ہے نا ہی از ویری ساؤنڈ. تو ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں جو بھی ہو جائے گا نا. 92 سے سٹارٹ کیا آپ نے, 3-4 میں سٹارٹ کیا, تو کچھ سال کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. ہاں وہ بہت ماشاءاللہ ان کے ساتھ ٹریول کرتے ہوئے پورا گروپ جو ہے نا, یعنی کہ دے ہیو اے سینس آف کام کہ یار پورے گروپ میں جاتے ہیں آپ؟ اکثر گروپ میں بھی جاتے ہیں, کبھی اکیلے بھی جاتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب مثلاً کئی ہیں وہ جابس کر رہے ہوتے ہیں, کئی کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے پھر وہ ڈفرینٹ ٹائمنگ ہو جاتی ہے. کبھی اکٹھے ٹائم مل جائے ساروں کو تو اکٹھے نکل جاتے ہیں. تو اس طرح سے یا ویکنڈ پہ کبھی ایسا پلان ہو. ناظرین یقیناً انٹرسٹنگ آج کا ٹاپک ہے.
माउंटेन बाइक राइडर्स आज हमारे साथ हैं, कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है, कौन कौन सी चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि अगर हमें ये शौक़ है तो इस शौक़ को पूरा करने के लिए हम अपने आप को जो है वो एक्टिव रखें, तमाम तर मुश्किलात के लिए ख़ुद को तैयार रखें कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो उसे हल कैसे करना। मज़ीद भी हम इनसे जानेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि माउंटेन बाइकर्स के साथ आज एक नशस्त है, उनसे हम डिस्कशन कर रहे हैं, जान रहे हैं कि ये एक मुनफरिद एक अलग शौक़ कैसे पैदा हुआ और इनमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एहतियाती तदाबीर जिन्हें फ़ॉलो करना, जिन पे काम करना ज़रूरी है, ताकि अगर हमें भी कहीं ये शौक़ है तो हमें ये मुश्किलात का सामना ना करना पड़े या हम पहले से तैयार हों। कामरान साहब, आप ही से मैं जानना चाहूँगी कि 92 में आपने कहा कि आपको ये शौक़ हुआ और आपने बाइक चलाना शुरू की। किन मुश्किलात का शुरू में, एक जो बहुत ही अर्ली एज में जो स्टार्ट करते हैं, आजकल के हमारे यंगस्टर तो बहुत ही फास्ट हैं, उन्हें बड़ा शौक़ है बाइक राइडिंग का, तो स्टार्ट में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? स्टार्ट में ज़ाहिर है कोई भी काम करने से पहले एक्सपीरियंस जब नहीं होती है तो मुश्किलात तो देखनी पड़ती हैं, आती हैं। हाँ। उसमें ये होता है कि हमें एडजस्टमेंट नहीं होती कि क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी है। तो जैसे जैसे हम चलते हैं साथ साथ हमें एक्सपीरियंस होती है। अब 92 से अब तक जो 31 साल का तजर्बा, अच्छा खासा तजर्बा है, इसीलिए मैं ग्रुप के साथ भी जाता हूँ या अकेले जाता हूँ। तो मेरे पास अपना टूल होता है, प्रॉपर गियर हम पहन के जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। कहीं पे कोई भी हादसा हो सकता है जो हमें उस हादसे से 50 से 80% तक बचत करती है। और आपके पास अच्छा किट, इसके अलावा स्लीपिंग बैग वगैरह, क्योंकि हम होटलिंग नहीं करते, हम कैंपिंग करते हैं। जी, हमारा अभी का जो ग्रुप है, 3-4 ग्रुप है मेरे, लेकिन जो सवार एडवेंचर क्लब है उनके जो है 39 मेंबर है हमारे, जिसमें मुजफ्फर भाई हैं और हमारे प्रेसिडेंट है मोहम्मद अली जावेद साहब लाहौर से। ज़्यादातर तो हम माउंटेन डे जब होता है या इंटरनेशनल वर्ल्ड टूरिज़म डे होता है उसका, उस पे प्रोग्राम करते रहते हैं। तो वैसे वीकेंड पे चलता रहता है हमारा कुछ ना कुछ वीकेंड पे होता है। तो यानी कि स्टार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं अपने केयर के लिए हमें साथ अपनी किट रखनी चाहिए, या अपने बाइक के हवाले से कुछ ऐसे टूल्स हमें साथ रखने की ज़रूरत है। जो सबसे ज़रूरी है कि आपका प्रॉपर जो गियर है, अच्छा हेलमेट होना चाहिए, अच्छे शूज़ होने चाहिए आपके पास, नी गार्ड्स और बॉडी आर्मर वगैरह जो हम पहनते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपके पास हल्का फुल्का जो है वो बाइक की किट होनी चाहिए, पंचर का सामान, क्योंकि जहाँ पे हम जाते हैं वो ऐसे एरिया होते हैं कि फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करते हैं। इसीलिए हम बाइकिंग कर रहे हैं कि पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज जो है और दिखाएं दुनिया को पूरी। जी, सही। अच्छा, एक तो ये कुछ कॉमन चीज़ें आपने बताई हमें साथ रखने की ज़रूरत है। वहाँ चूँकि हमें प्रॉपर मैप का नहीं पता होता, रास्तों का नहीं पता होता, वहाँ के मौसम का इतना आइडिया नहीं होता, तो इस हवाले से कैसे हम अवेयर हो सकते हैं? ये शुरू में तो मुश्किलात होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हर चीज़ ऑनलाइन आ जाती है। दूसरा माशाल्लाह से पाकिस्तान के क्योंकि इन एरियाज में इंटरनेट का भी इशू होता होगा ना, सिग्नल इंटरनेट का आता है। जैसे कश्मीर में हम जाते हैं तो फिर हमें एस्कॉम की सिम लेनी पड़ती है, जो वहाँ पे हमें कवरेज देती है। जी, तो बाकी माशाल्लाह से पाकिस्तान के जिस भी कोने में गए हैं तो लोग जो हैं बहुत कोऑपरेट करते हैं। हाँ, और जैसे जफर साहब ने कहा कि बड़े मेहमान नवाज होते हैं, बाज़ दफ़ा कहते हैं हमें शर्मिंदगी होने पड़ जाती है। और हमारी भी कोशिश होती है कि मैं तो अक्सर कि जहाँ हम दूर जाते हैं तो बच्चों के लिए कुछ टॉफ़ियाँ और बॉल वगैरह ऐसी चीज़ें रखते हैं जो उनके साथ वहाँ जो बच्चे होते हैं उनके साथ एंजॉय भी करते हैं और वो खुश भी होते हैं, ताकि और लोग आए उनको भी वो अच्छा वेलकम कर सकें। हाँ, ज़बरदस्त अच्छी मिलती है हमें। ठीक, तो आप मुझे बताओ, आपने अभी तक कितने एरियाज़ जो हैं वो घूम लिए बाइक पे? अभी ज़्यादातर तो नारायण का कहानी गए हैं और इससे आगे बापू सर टॉप तक गई हैं। मैं बाबा के साथ बाबा के साथ ही गई हैं? बाबा के साथ ही। तो क्या उसमें कुछ अलग क्या आपने महसूस किया कि गाड़ी में जाना और फिर बाइक पे जाना, दोनों में क्या डिफरेंस है? बाइक पर ज़्यादा मज़ा आता है एज़ कम्पेयर टू गाड़ी। ठंड नहीं होती है? नहीं ठंड तो होती है, लेकिन मज़ा ज़्यादा आता है और फिर इंजॉय भी करते हैं। और ज़्यादातर वीकेंड्स वगैरह पे जाती हूँ क्योंकि स्टडीज़ भी हैं साथ साथ, उन्हें भी लेकर चलना होता है और फिर साथ साथ ये। तो जो आपकी कॉलेज फेलोज़ हैं, आप उन्हें मोटिवेट करती हैं कि आप बाइक राइडर्स बने? बहुत मेरा शौक़ है, तो उनके बातें भी ज़्यादातर इसी पे होती हैं कि मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गई, तो वो भी इसी तरह बातें करती हैं। तो बस
मोटिवेशन है। तो जब आप जाती हैं डिफरेंट एरियाज़ में, जब आप गई हैं अभी तक जितने भी एरियाज़ आपने एक्सप्लोर किए, वहाँ पे वहाँ के लोगों का जो रवैया है वो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा, हम गए थे बाबूसर टॉप, वहाँ तो बहुत ही अच्छा था। मतलब सारे लोग बहुत आके मिल रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, काफ़ी अच्छे हैं लोग। कामरान साहब से जानती हूँ। कामरान साहब, आप मुझे बताएं, चूँकि आपका कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस है ज़फ़र साहब से, तो ये विंटर में स्पेशल ये डे क्यों ऑर्गेनाइज़ किया जाता है? असल में माउंटेनियर जो है वो अक्सर हमारे मुल्क में भी विंटर में ही आते हैं। हाँ हाँ तो मुझे तो लगता है शायद इसी हवाले से उन्होंने ये रखा होगा कि हाँ हाँ, और ज़्यादातर जो इसमें हादसात हुए हैं वो भी विंटर में ही हुए हैं। ठीक। तो उनको उजागर करने के लिए और वो एक उसके बारे में बताने के लिए शायद, क्योंकि जैसे ज़फ़र भाई ने बताया है कि प्रॉपर हमें भी उसके हवाले से तो ये आप अपने जो आपके पूरे आपके साथ इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो ग्रुप हैं, ये प्रॉपर वहाँ पे इवेंट भी आप लोग करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। हमने फर्स्ट टाइम जो किया था वो पंजपीर रॉक पे किया था और काफ़ी बड़ा इवेंट था जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से बाइकर कम्युनिटी हमने अच्छा, तकरीबन 400-500 के करीब बाइकर इकट्ठे किए थे। उसके बाद फिर कैंतला में हुआ था हमारा, वो भी काफ़ी मीडिया चैनल पे आया था। तो बाइक के हवाले से भी और माउंटेन डे के हवाले से, फिर हमारा होता है टूरिज़म डे के हवाले से, सालाना 2-3 इवेंट बड़े होते हैं हमारे। ओके। जी। तो अभी तक जो आपका ये एनुअल डे जो आता है ये सेलिब्रेट हो चुका है या इसकी तैयारियां हो रही हैं? अभी तो नेक्स्ट चल रहा है, अभी तैयारियां हो रही हैं। तो इस मरतबा शायद हमारा नहीं हुआ इस दफ़ा। ठीक, चलते रहते हैं इवेंट्स तो होते रहते हैं। ये ऐसा होता है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स करते हैं, जैसे हमारा सवार वालों का है, फिर CRC वालों का है, ये डिवाइड पाकिस्तान किए में होते मुख्तलिफ। हाँ, हम फिर डिवाइड करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम किस ग्रुप की तरफ से होगा। ओके। फिर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और अच्छा, ये जो स्पॉन्सर का आप भी इवेंट उसमें करते हैं ये होता है कि स्पॉन्सरशिप या गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं या फिर आप अपनी मदद आपके तहत या सब लोग मिल के इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं? ज़्यादातर तो मिलजुल के करते मिलजुल हैं। के। जी, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ होता है गवर्नमेंट की इसमें? तरफ से यही फैसिलिटीज़ होती है कि जगह की और सिक्योरिटी हमें मिल जाती है अच्छा अच्छी। जी, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी जाती है, जगह जी। के लिए आसानी हो जाती है। जी। ठीक। जो रूट मैप होता है और सिक्योरिटी होती है और उसकी क्लियरेंस के लिए जो है वो कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। दैट्स गुड। तो इस तरह के जब हम इंटरनेशनल डे मनाते हैं, चाहे वो माउंटेन्स डे हो या बाइकर्स डे हो, तो ये दिन मनाने का जो मकसद, ये क्या समझते हैं कि पूरी दुनिया पे इसके क्या पैगाम जाता है? इसका मैसेज तो बहुत अच्छा जाता है पूरी दुनिया में कि सेलिब्रेट करते हैं लोग, और आगे के लिए भी अवेयरनेस मिलती है लोगों को कि करना चाहिए, क्योंकि सेहतमंद तफरी और इस हवाले से सब बातें जो ये सारी हमारे इस्लाम में भी है कि आप जो है अपने आप को, अब जैसे अभी हम सुबह सुबह उठ के आए शो में, हम तो रोज़ वैसे उठते हमें न्यू हाँ वैसे रूटीन में मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप शौक से जाते हैं तो आप में एक एनर्जी आती है। बिल्कुल, फिर आपको देर सवेर आप फील नहीं करते। जी जी बिल्कुल। अच्छा, रैली की सूरत में जब बाइक चलाते, चलिए एक दो लोग जा रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, बट एक रैली की सूरत में बाइक चलाना, वो भी पहाड़ों के दामन में, तो ये कितना मुश्किल होता है? मुश्किल तो है, लेकिन मुश्किल को चैलेंज करना पड़ता है। वो इसलिए हम ग्रुप में इसलिए जाते हैं कि अगर कोई हादसा हो जाए तो बड़े हादसे तो माशाल्लाह से अभी तक नहीं हुए, लेकिन हो जाते हैं अगर कोई खुदा न ख्वास्ता, तो हम उसको फेस कर लेते हैं आपस में। तो अब कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो आपको अभी तक आपकी जर्नी में आपको याद हो, बड़ा इंटरेस्टिंग रहा हो, या फिर बहुत सारे होंगे? मैं तो क्योंकि एंड्योरो रेसेस भी खेलता हूँ, मोटोक्रॉस राइडर भी हूँ, हाँ। तो बहुत सारे होते रहते हैं। अभी जुमे की बात है, फ्राइडे की हम गए थे, शिकार भी किया हमने। अच्छा जी, शिकार भी किया और बारबेक्यू का, और इस तरह चलता रहता है, जोक वगैरह हमारे चलते रहते हैं ग्रुप में ये हम बहुत एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। Exactly, जी, और एक तजर्बा भी हो अलग जाता ही है साथ साथ। जी। अच्छा, जब आप जाते हैं पहाड़ों के दामन में, इस तरह बाइक चलाना या रैली की सूरत में जाना, ग्रुप की शक्ल में जाना, तो जो स्पीड लिमिट है वो क्या होती है? ग्रुप की शक्ल में जब हम जाते हैं तो हमारी स्पीड लिमिट 80 से ऊपर नहीं होती। 80 से ऊपर नहीं? जी। सही। और जब आप अकेले जा रहे हो? अकेले होते हैं तो फिर 100 प्लस? ज़ाहिर है ऑफिस से छुट्टियाँ और वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो हमने किया होता है कि यहाँ पे हमने रुकना है और इतनी देर में हमने पहुँचना है। अगर कोई पंचर वगैरह या टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए तो चलते अच्छा, अगर रहते हैं। बाइक पंक्चर हो जाए तो वो भी आप खुद लगाते हैं?
जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाइक का पंचर का और टेंट का और खाने पीने का सारा बंदोबस्त मेरे पास ही होता है। ज़बरदस्त। जिस भी ग्रुप में जाता हूँ हाँ। ये मेरी जिम्मेदारी होती है। बाइकर कम्युनिटी में मुझे लाला जी कहते हैं। जी। कामरान लाला जी कहते हैं। तैयबा आप मुझे बताओ कि जब ग्रुप की शक्ल में आप सारे राइडर्स निकलते हैं तो बाइक के ऊपर बहुत सारा सामान होता है, वो खाने पीने का या टेंट का क्या क्या चीज़ें रखी होती हैं? खाने पीने की भी होती है, टेंट भी होता है, और ऊपर से कपड़े वगैरह या जो हमारे गैजेट्स वगैरह, टेंट वगैरह, ये सब कुछ होता है। तो इससे अच्छा नहीं गाड़ी ले जाए साथ? लेकिन मज़ा नहीं आता ना उस पर, वो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, अभी जब आप अभी तक जितने एरियाज आप घूमी, आप गई हैं बाइक पे, तो खाना वाना आपने खुद पकाया जहाँ भी आप स्टे करते हैं, टेंट लगाते हैं? बनाते हैं। आपने कुछ बनाते तो हैं, जैसे कामरान साहब ने बना लिया, जफर साहब ने बना लिया, आपने कभी खुद कुछ बनाया अभी तक? नहीं। क्यों? मुझे वैसे बनाना भी नहीं आता। तो आना चाहिए ना। देखिए, अगर आपको कहीं अकेले जाना पड़ जाए, पापा साथ नहीं होंगे या कामरान साहब साथ नहीं होंगे, तो फिर आप क्या करेंगी? आना चाहिए। आना चाहिए। तो क्या सबसे पहले कौन सी रेसिपी बनाएंगी? और आप सोच रही कि मैं पहाड़ों में जाऊंगी तो मैं वहाँ टेंट लगा के सबसे पहले ये रेसिपी बनाऊंगी? अभी तक वो सोची नहीं है। सोचें। सबसे आसान नूडल्स बस पानी में उनको बॉयल कर लें और खा लें। सब कुछ मिक्स होता है उसमें। अच्छा, कोई ऐसा अभी तक कोई इंटरेस्टिंग वाकया जो अभी तक की आपकी जर्नी में आपको लगा हो कि ये मेरी लाइफ एक बड़ा एक अच्छा है, खूबसूरत एक मेमोरी बन गई है, जैसे मुझे याद रखना है और फीड रखना है, इसको भूलना नहीं है? अभी जब लास्ट टाइम गए थे हम बाबू सर टॉप, तो पीछे हमारे ना बॉक्स लगा हुआ है बाइक के पीछे, तो बाबा ने कहा कि उसमें से ना ड्रोन निकालने थे। मैंने ड्रोन निकाल दिया, अब वो वापस मैंने बंद कर दिया, मैंने चाबियाँ उसके अंदर डाल दी बाइक की। तो बाद में हम जब एक रेस्टोरेंट पे रुके तो बाबा ने कहा चाबी कहाँ है, तो चाबी मिली नहीं, और मुझे लगा वो पीछे से बंद हो गया, लेकिन वो बंद नहीं था। हमने रात को भी स्टे कर लिया। अच्छा। और सुबह जब हम बाबू सर टॉप पहुँचे, मतलब उसके अंदर काफ़ी चीज़ें भी थी हमारी, और हम काफ़ी ढूंढते भी रहे चाबी के कहाँ है कहाँ। तो जब वहाँ उठे तो वापस नहीं, पीछे जाकर देखा तो वो तो खुला हुआ था, और पूरी रात वो खुला रहा। मतलब ये सबसे इंटरेस्टिंग। डर लगा? अब ये एक अच्छा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए भी और पाकिस्तान के लोगों के लिए भी कि आप कीमती ड्रोन वगैरह हर चीज़ बॉक्स में पड़ी है, चाबी लगी हुई है उसको, लेकिन किसी ने छेड़ा नहीं है। जी एग्जैक्टली, ये एक अच्छा मैसेज, पॉजिटिव मैसेज है। बिल्कुल। नाज़रीन, मज़ीद भी अपने मेहमानों से बात करते हैं, एक शॉर्ट सी ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला हमारा सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि माउंटेन बाइकर्स के साथ एक नशिस्त है और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हम उनसे जान रहे हैं, जो कि यकीनन आप लोग भी जानना चाहते होंगे। अगर आप पहाड़ों की सैर करना चाहते हैं, वो भी बाइक पे, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप उनके साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ज़फ़र साहब, आपकी तरफ आती हूँ, मुझे ज़रा बताइएगा कि जब आप ग्रुप की शक्ल में जाते हैं, जैसे मैंने कामरान साहब से भी पूछा कि रैली की सूरत में जाना, ग्रुप की सूरत में जाना, तो क्या आप लोग एक दूसरे के साथ रेस लगाते हैं या फिर एक फ्लो में जा रहे होते हैं? कोशिश यही होती है कि एक तरीके से डिसिप्लिन के साथ चलें, लेकिन बाज़ औक़ात लंबी राइड्स होती हैं, थोड़ा सा बंदा कैजुअल हो जाता है, और वो जब कैजुअल होता है उसी वक्त मसले मसाइल जो है ना तभी होते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये है कि डिसिप्लिन के हिसाब से ही चलते हैं, और उसमें ये कि बात वही है, जब आप ग्रुप में होते हैं तो फिर यू फील सिक्योर। प्रॉब्लम्स आए तो फिर ये है कि देयर इज़ ऑलवेज समवन जो टेक्निकली आपको संभाल लेता है। कुछ लोग होते हैं, यानी कि हर तरह के स्किल्स के हवाले से लोग होते हैं। कुछ को खाना बनाना आता है, कुछ जो है बाइक्स को जानते हैं, तो इस तरह से यानी कि एक ग्रुप में पूरा वो एक रहता है, मिलजुल कर सारी चीज़ों को। हाँ, तो वो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, बाज़ दफ़ा कोई ना कोई हादसा भी पेश आ जाता है, क्योंकि बाइक पे जा रहे हैं, फिर पहाड़ों का सफ़र, तो रास्ते ऐसे आ जाते हैं, बाइक स्लिप हो जाना या खुदा न खास्ता कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तो इस हादसे की सूरत में जो तिब्बी इमदाद है, उसके लिए क्या हुकूमत की तरफ से कुछ, या फिर कलक किट आपके पास, या कोई लोग मौजूद होते हैं? फर्स्ट एड किट होती है अमूमन सबके पास, जो है बेसिक्स आपकी जो चीज़ें हैं ना वो चीज़ें रखी होती हैं। ठीक है। लेकिन ये कि हमने जो गियर पहना होता है, जिस तरह अभी आज भी हम आए हैं, इसमें पूरी पैडिंग होती है, ये आपको बचा लेता है। अच्छा। अब मेरे साथ अमूमन जो ज़्यादा रहता है, मेरा यूट्यूब पे चैनल है ट्रैवल व्लॉग्स का ना, मुसाफिर व्लॉग्स के नाम से। अच्छा, तो मैं हर ट्रिप पे, हर टूर पे गिरता हूँ। मेरा एक पता नहीं क्या ये है कि आपने रूटीन बना लिया कि मैंने हर ट्रिप पे जाना, और गिरना है। अल्लाह का शुक्र है कि हेलमेट होता है, ये गियर पहना होता है, तो बच जाता हूँ, वरना बड़ी बुरी तरह गिरता हूँ, लेकिन इन चीज़ों की वजह से बच जाता है। असल में बात वही है कि आपकी किट जो है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, वो आम नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आप गिरे भी तो आपको बिल्कुल, यानी आप अच्छा खासा कई बारी आप बुरी तरह से गिरते हैं, लेकिन
आपकी ये किट जो है इवन आपके कोई स्क्रैचेस भी नहीं आते, तो वो बचत हो जाती है। लेकिन ये कि एहतियात करनी चाहिए, ऐसे ही कोई अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो बस यही है कि आप रिमोट एरियाज़ में जा रहे हैं तो फिर वो चीज़ों को थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस के साथ लेके चलना होता है। और नई कोई जगह पे आप जा रहे हैं तो पहले ये है कि आप वहाँ पे एज अ ग्रुप चले जाएं ताकि आप थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएं एरिया के हिसाब से, ट्रेन के हिसाब वहाँ से, लोगों के एनवायरनमेंट, एग्जैक्टली वो रास्ते का आपको आइडिया हो जाए कि कितना टफ है, आप कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल। क्योंकि नई जगह पे आप जाते हैं और अगर अकेले होते हैं, कई लोग सोलो करते हैं, मैं भी करता हूँ। अच्छा। तो उसमें फिर ये है कि अगर ऐसी जगह है जो बिल्कुल ही अनफेमिलियर है और वहाँ पे लोग भी नहीं है, तो कोई हादसा होता है तो फिर आप बस आप फंसे हुए वहाँ पे। अभी ताओबट से आते हुए मेरे साथ लास्ट टाइम अकेला मैं आ रहा था, शाम का टाइम था, थक गया था, मैंने कहा यार बस पहुंचे होटल किसी तरीके से भी। तो वो बस बहुत तेज़ी से मैं जा रहा था, अचानक से वो रोड ख़त्म हुआ, आगे गारा था काफ़ी, स्लिप हुआ और वहाँ पे मेरी टांग पिछले टायर में के पास जो है वो बॉक्सेस के नीचे फंस गई। अब वहाँ पे फिर मैं तकरीबन कोई 15-20 मिनट जो है ना वहाँ पे उसी पोजीशन में बैठा रहा मैं, क्योंकि कोई वहाँ पे आसपास लोग भी नहीं थे, कोई भी बंदा नहीं था, रात का टाइम था, यानी कि इट वाज वेरी कह लें कि ऐसा जगह थी जहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा। तो फिर वो 1-2 लड़के आए, आके उन्होंने कह लें फिर आके देखा जब कि इस तरह से है, फिर उन्होंने उठाया, उसके बाद फिर ये है कि बाइक को देखा, सही करके चलने लायक करके उसके बाद फिर मैं आगे निकला। तो इस किस्म के हो जाते हैं मामलात, लेकिन ये कि कोशिश करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, रात के टाइम पे ट्रैवल ना करें। लेकिन होता यही है, जितनी मर्जी आपको मैं यहाँ पे बातें बता दूँ ना, करता मैं वही बिल्कुल करना हमने वही होता है जो कामरान सब हमारे दिल में आ रहा होता है वो अगर हमने चाहना है तो हमने पूरी रात हमने ड्राइव करनी है, ट्रैवल करना है, बाइक चलानी है या गाड़ी चलानी है। जब तक हमें बिल्कुल वो एक्सट्रीम हद तक हम थक नहीं जाते या नींद के आगोश में नहीं जा रहे होते, तब तक हमने अपनी गाड़ी या बाइक रोकनी है। हमारा बेसिकली फार्मूला यही है, जब हम पहली रात यहाँ से स्टार्टिंग लेते हैं तो क्योंकि जीटी रोड पे रश बहुत ज़्यादा होता है, मोटरवे पे अलाउ नहीं है बाइकें। दूसरी वजह ये भी है कि जीटी रोड पे काफ़ी जगह हम नया कुछ मिलने को देखने को मिलता है, तो उस वजह से हम रात को निकलते हैं। तो काफ़ी सफ़र हमारा जो है रश की वजह से रात को टाइम आप बाइक चलाते रहते, कितने घंटे मुसलसल लगातार बाइक चलाते रहते हैं? यहाँ से जब स्टार्ट लेते हैं तो पूरी रात और अगला दिन जो है हमारा, यानी कि 24 घंटे जो है वो फर्स्ट टाइम। हाँ, फिर जब हम स्टे करते हैं तो अगली जो रूटीन होती है वो फिर सुबह सवेरे से लेके रात तक होता है हमारा। उसमें मुख्तलिफ जगह हम रुकते हैं। अच्छा। बाइक का एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि जहाँ पे आपका दिल करता है, जहाँ पे आपको प्यारा नज़र आ जाए व्यू, तो वहीं पे हम रुक जाते हैं थोड़ी देर के लिए, या स्टे कर लेते हैं थकने की सूरत में। सही। अच्छा, फ्यूल वगैरह का क्या सीन? आप ऐसी सी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आपको आसपास पेट्रोल पंप नहीं भी नज़र आता, तो इस सूरत अभी लास्ट टाइम जो हमने किया था क्रोम्बर लेक, ये अफ़गानिस्तान और चाइना और उज़्बेकिस्तान के दरमियान में पाकिस्तान का दूसरा बड़ा झील है। तो ऐसी जगहों पे जब हम जाते हैं तो फ्यूल हम साथ लेके जाते हैं। जी, 5-10 लीटर जो है एक्स्ट्रा, और खाने पीने का सामान। तो वो जब हम उस मैप के हिसाब से चलते हैं तो सारा कुछ देखना पड़ता है। सही। तो घर वाले नहीं कहते कि आप इतना टाइम बाहर रहते हैं और ऐसे खतरनाक एक शौक आपने पाल रखा है जिसमें हमें कोई पता नहीं कि कब क्या हो जाए? जी, मैं अपना अगर बताऊं तो मैं जब घर में लड़ना शुरू करता हूं तो मेरे बच्चियां और घर वाले कहते हैं कि अब आप टूर करके आएं। अच्छा। हाँ जी, वो बकायदा हमारी पैकिंग वगैरह में जो है जरूरत है बाहर घूमने की, जी पैकिंग वगैरह में हेल्प करते हैं कि अब इसका दिल आया है कहीं जाने को। तो ये इसलिए लड़ाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल। तो आप भी ये अपनाएंगी काम, ये जो कामरान साहब कह रहे हैं कि घूमना हो तो लड़ाई करना शुरू कर दिया? नहीं। तो ऐसा क्या करेंगे आप, कुछ ऐसा डिफरेंट क्या करेंगे कि आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बाबा को पता चल जाए कि तैयबा घूमना चाह रही है, कहना कि जाना चाहती है? वैसे तो जैसे कि पढ़ाई है, मेडिकल रखा हुआ है, बायो है, तो फिर उस तरह पढ़ना भी बहुत पड़ता है। लेकिन जब कोई ज़हनी सुकून भी चाहिए ना, अगर आपने फ्रेश भी होना है। तो फिर जब कोई टेस्ट वगैरह नहीं होते या कोई पेपर्स वगैरह नहीं आ रहे होते तो फिर तब जाती हूँ ज़्यादातर, वरना मैं इतना नहीं जाती। अच्छा, जो आपके क्लासमेट्स हैं, आपको देख के क्या उनके तासुरात क्या होते हैं, क्या कुछ डिफरेंट कहती हैं? वो कहती हैं कि हमें भी ले जाओ अपने साथ। अच्छा, हमें भी ले जाओ। उनका बाइक है, गाड़ी नहीं है, तो मैं कितनों को साथ लेके जाऊंगी? ये भी है। तो अभी तक किसी को लेकर नहीं गई साथ? अभी तक तो नहीं। तो ले जाए ना।
बाइक पे कितने लोग आ जाएंगे। उनको कहें आप अपनी बाइक चला लें तो आप चलें मेरे साथ। वैसे ये भी है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे घर में कोई जाता ही नहीं है यहाँ, अच्छा, लेकिन जब उन्हें आप- शौक है। ठीक, अच्छा जब आप जाते हैं आप चूँकि वहाँ पे कैंप लगाते हैं, आपने किसी होटल में तो स्टे करना नहीं होता, तो वो तो ज़ाहिर है उसकी तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जानवर आ सकता है, तो डर नहीं लगता रात को सोते हुए? डर तो लगता है लेकिन हाँ, लेकिन बस हम लोग रह लेते हैं, बस ठहर लेते हैं डरते डरते। लेकिन मज़ा भी आता है। हाँ, यानी कि एक डिफरेंट एक आपके एक एनवायरनमेंट मिल जाता है। ठीक, अच्छा ज़फ़र साहब आप मुझे बताइए कुछ ऐसी एहतियाती तदाबीर या कुछ ऐसे इक़दामात जो आप समझते हैं कि जितने भी हमारे राइडर्स हैं जो ग्रुपिंग की शक्ल में जा रहे हैं या अकेले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किन चीज़ों का बेसिक वो ख्याल रखें? अब बात ये है कि पहले थोड़ा सा जो है ना स्टडी कर लें। ठीक है। नेट पे आजकल सब कुछ अवेलेबल है, अगर आप इवन गूगल मैप्स को देख के चलें तो आपको सारे रूट की समझ लग जाती है। दूसरा यूट्यूब पे आजकल इतने व्लॉगर्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे आपको तकरीबन बता देते हैं, सारे पॉपुलर जितने भी यानी कि स्पॉट्स हैं उनको कवर किया हुआ है उन्होंने। तो ये है कि आप पहले उनको देख लें कि क्या क्या है, किस तरह का रास्ता है, तो वो चीज़ें जब आप थोड़ा सा देख लेते हैं तो फिर ये है कि आप ब्लाइंडली नहीं जा रहे होते वहाँ पे, तो वो चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं। तो बाकी ये है कि कोई देखें बहुत से लोग डर के कोई भी वजह निकाल लेते हैं, एक्सक्यूजेस निकाल लेते हैं, यार नहीं ये पता नहीं क्या हो जाएगा। तो आई थिंक दे शुड जस्ट गो फॉर इट, लाइफ इज़ टू शॉर्ट। ये अगर इन एक्सक्यूजेस के पीछे छुपते रहेंगे ना तो फिर कभी भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर करना है तो कर ले। मेरा मंत्र कह ले कि यही है कि मैं कहता हूँ यार आज जो मैं कर सकता हूँ ना मैं कर लूँ, शायद हो सकता है कल ना कर सकूँ। किसने देखा है, जो है आज है अभी से जिए। तो इसलिए जो भी आता है जहन में मैं कर लेता हूँ, गुजरता फिर बाद में सोचता हूँ। बाद में सोचते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। कामल साहब आप मुझे बताइएगा, बल्कि हमारे नाज़रीन को बताएं कि माउंटेन बाइक राइडिंग के लिए जो बेस्ट खूबसूरत या अहम मकामात कौन कौन से हैं जहाँ जाना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो आप ग्रुप में जाएं, या जहाँ पे भी आपने जाना है तो वहाँ की मालूमात किसी एक्सपर्ट से ले लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ग्रुप में जाने का बेसिकली मतलब यही है कि हम एक दूसरे से तजर्बा हासिल कर लें। तो वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। अक्सर बाइकर इसलिए ग्रुप में जाते हैं कि हमारा बजट बहुत डिवाइड हो जाता है और कम बजट में हम बहुत सारी जगह देख लेते हैं। बिल्कुल, और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुख्तलिफ पॉइंट है माशाल्लाह से। पाकिस्तान तो सारा ही खूबसूरत है, अगर आप इस्लामाबाद को भी देखना चाहें तो पूरे साल में नहीं देख सकते। पैगाम क्या देंगे नाज़रीन को? पैगाम ये है कि जहाँ पे भी आप जाएं एक अच्छा मैसेज लेके जाएं और एक अच्छा मैसेज लेके आएं। दूसरे नंबर पे आपके इक्विपमेंट जो हैं वो पूरे होने चाहिए। सही। और घर से प्रॉपर इजाज़त लेके जाएं। हाँ, इजाज़त लेना बहुत सबसे ज़रूरी है ताकि माँ बाप की बहन भाइयों की दुआएं आपके साथ हो तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखें लाजमी जाएं, ये सेहतमंद तफरीह जो है अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में इतना कुछ हमें दिया हुआ है कि इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए। दुनिया में खुद भी देखें और बाकियों को भी दिखाएं। टाइम चूँकि शॉर्ट है, मैं चाह रही हूँ कि बाकी मेहमानों से जो है हम पैगाम ले लें। तैयबा आप क्या पैगाम दोगी जो आपकी फ्रेंड्स आपको सुन रही हैं, देख रही हैं? कि वो भी चाहें और काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करें, क्योंकि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। मतलब आजकल तो लोगों का होता है कि पाकिस्तान से बाहर जाएं, लेकिन पाकिस्तान भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, अपना मुल्क घूम के तो देखें, इसमें कितनी नॉर्दर्न एरियाज तो बहुत ही खूबसूरत है। तो सारे एंजॉय करें, जाएं, एक्सप्लोर करें, नई नई चीज़ें मिलती हैं, नए नए लोग मिलते हैं, तो सारे से बिल्कुल एक नया इन्वायरमेंट मिलता है। ज़फ़र साहब आपका पैगाम? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि टूरिस्ट वगैरह कहीं पे भी जाते हैं ना तो उस जगह का भी थोड़ा सा ख्याल करें। वो एनवायरनमेंट जो है ना, अक्सर यहाँ से लोग जब जाते हैं ना इन एरियाज़ में तो वहाँ पे अच्छा खासा गंद फैला देते हैं। इवन अब नारायण को देखें या ऐसे एरियाज़ को देखें तो वहाँ पे गंदगी इतनी फैल गई है कि वो सारी जो जगह की खूबसूरती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो जब आप जाते हैं तो उस जगह को भी प्रिजर्व करें, अपना जो भी कूड़ा करकट है एक शॉपर रखें, उसके अंदर साथ ले आएँ। तो वो ये है कि वो जगह फिर उस काबिल रहेगी कि आप नेक्स्ट टाइम भी वहाँ पर जा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का वक्त दिया आपने। यकीनन नाज़रीन
ये जो पैगाम दिया हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने। देखिए ये मुल्क हमारी पहचान है, हमारा घर है, इसका ख्याल साफ़ सफाई का ख्याल रखना है हमारी ज़िम्मेदारी। और जब ऐसी खूबसूरत जगहों पे जाते हैं तो उनकी खूबसूरती को बिगाड़ना नहीं चाहिए। जो भी आप खा पी रहे हैं आप अपने बैग में उसको रखें और कहीं डस्टबिन नज़र है उसमें आप डाल दें, लेकिन वहीं अगर आप फेंक देंगे तो ये आपकी तरबियत आप दिखा रहे होंगे। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें। चूँकि हम बाइक राइडिंग पे हम चूँकि बात कर रहे थे तो काफ़ी अहम मालूमात आप लोगों ने सुनी, आप लोगों के साथ शेयर की। तो कुछ ये टिप्स थे जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना, बताना ज़रूरी था कि अगर ये शौक़ आप रखते हैं तो बिल्कुल आप बाइक राइडिंग करें, लेकिन आपने कुछ ऐसी चीज़ें साथ लेके जानी खाने पीने की, या फिर आपके खुदा न ख़ास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाए तो आपके पास फ़र्स्ट एड बॉक्स जो है ना वो होना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप जिस जगह पे घूमने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे आपके पास जो है वो तमाम तर ऐसी चीज़ें या मालूमात मैं कहूँ तो वो होना बड़ा ज़रूरी है। जिस जगह पे जा रहे हैं, जिस एरिया में जा रहे हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट का, वहाँ लोगों का, वहाँ के मैप के बारे में जो है आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन डिफरेंट सरगर्मियों में ज़रूर पार्टिसिपेट करें, लेकिन आज जितनी भी मालूमात आप लोगों के साथ हमने शेयर की है, इस मालूमात पे आप लोगों ने अमल करना है और अमल करेंगे तो ये जो आज इतने खूबसूरत शौक़ की हमने बात की, एक अलग एक मुनफरिद हमने शौक़ की बात की, इस शौक़ को आप पूरा कर सकते हैं। अगर हमारे ये मेहमान कर सकते हैं तो व्हाई नॉट आप लोग भी इस शौक़ को पूरा कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने फॉलो करेंगे तो ये शौक़ पूरा करते रहेंगे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक भी हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो आपको बताएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं जनाब इंसानी हकूक़, बुनियादी जो राइट्स हैं, जो हकूक़ हैं, उस पर बात करना और उनके तहफ़्फ़ुज़ को अमल में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे, या हम कहें कि सबको हमें पता है कि हमारे राइट्स जो बेसिक राइट्स हैं, बुनियादी जो हमारे हकूक़ हैं वो कौन कौन से हैं। हकूक़ की हम जब बात करते हैं तो अपने फ़राइज़ को कहीं ना कहीं हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, जबकि जो हमारे फ़राइज़ हैं वो दूसरे के हकूक़ हैं। यानी कि अपनी ड्यूटीज़ और अपने राइट्स के बारे में हमें अवेयर होना, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे अब ये बात आती है कि जहाँ हम कहते हैं कि हमें हमारे राइट्स का, हमारे हकूक़ का पता है, अब उसका तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाना है, इस पे आके कहीं ना कहीं हम डर रहे होते हैं, हम आवाज़ नहीं उठाते, हम बात नहीं करना चाहते, अपने हक़ के लिए लड़ना नहीं चाहते। ये भी अपने साथ हम जुल्म कर रहे होते हैं। ऐसे हमने बहुत सारी तंजीमें देखी होंगी जो कि इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आवाज़ उठाती हैं, उन्हें अवेयर करती हैं, आगाह करती हैं कि आपके राइट्स कौन से हैं, कौन कौन से बुनियादी हकूक़ हैं आपके, और कैसे उसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जा सकता है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे अपने सच सवेरा के प्लेटफॉर्म से। हम जानेंगे कि इंसानी हकूक़ कौन से, उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना कितना ज़रूरी है। लॉ हम देखते हैं, कानून मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जब बात की जाए तो उस तरह से अमल नहीं किया जा रहा, या उन्हें उनके राइट्स के जो एक तहफ़्फ़ुज़ उन्हें फ़राहम करना चाहिए था, चाहे वो मर्द हैं, औरत है, कोई भी है, उस तरह से उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया जाता। तो इसी पे हम बात करेंगे कि किस कदर ज़रूरी है कि उनको उनके जो राइट्स हैं, जो उनके हकूक़ हैं, वो उन्हें दिलाए जाएँ। और जब हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी तंजीमों को देखते हैं, कोई कहीं ना कहीं तो लोग काम कर रहे होते हैं, लेकिन चंद लोगों का काम करना इतने बड़े इशू को नहीं सॉल्व कर सकता, इतने सारे इशू को हल नहीं करवा सकता। तो ये बात आप लोगों के सामने रखना, ये बात आप लोगों को बताना, अवेयर करना कि मैं, आप, हम सब जो इस माशरे का हिस्सा हैं, हमारे जहाँ हम बात करें हमारे राइट्स की, वहीं पे हमारी ड्यूटीज़ भी हैं। यानी कि हमारे, जब हम हकूक़ की बात करते हैं, वहीं पे कुछ फ़राइज़ भी होते हैं। तो दोनों के बारे में अवेयरनेस होना, दोनों के बारे में आगाही होना, शऊर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ें हमें हमारी तालीम जो है वो देती है, हमारे घर से हमारी तरबियत हमें देती है। तो इसी पे हम बात करेंगे। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान जो हैं वो हमारे साथ हैं, बेशतर प्रोग्राम्स में हमें ज्वाइन भी करते हैं, बड़ी वैलिड पॉइंट एग्जाम्पल्स के साथ हमें जो हमेशा से गाइड करते आए हैं। हमारे साथ हैं जी अब्दुल वहाब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यकीनन बहुत ही अहम आज का टॉपिक है जिस पे बात करना सच सवेरा की टीम ने ज़रूरी समझा कि इस पे हम बात करें। क्या समझते हैं, पहले तो मुझे ये बताएं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ कौन से हैं और किन हकूक़ से हम जो है वो लाइल्म हैं, हमें पता नहीं है। मैं भी, आपने बहुत अच्छे टॉपिक सुना। देखिए, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ और ह्यूमन राइट्स की हम पाकिस्तान में, दुनिया में बात करते हैं, इनका जो माखज़ है बेसिकली हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में,
वो यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। अगर मैं उसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कहूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसमें ऑलमोस्ट 30 आर्टिकल्स हैं। और हर आर्टिकल इंसान की जो आज़ादी है बहैसियत फ़र्द, बहैसियत ग्रुप और इज्तिमाई तौर पे जो उनकी शख्सी और इज्तिमाई आज़ादी हैं उनका बहुत तफसील से ज़िक्र है। सबसे पहले देखिए चीज़ ये है कि हर इंसान को ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है। बिल्कुल। हर इंसान को अपना मज़हब चुनने का हक़ हासिल है। बिल्कुल। हर इंसान को अपनी ज़ुबान चुनने का हक़ है। हर इंसान को आज़ादी इज़हार राय हासिल है। यकीनन। हर इंसान जहाँ कहीं चाहे वहाँ पे अपने मुल्क के अंदर आबाद होने का हक़ है। बिल्कुल। हर इंसान को तालीम की सहूलत जो है वो आपका जो ह्यूमन राइट्स है उसमें आती है। हर इंसान को जो इलाज मुआवजे की सहूलत है ह्यूमन राइट्स में आती है। किसी भी इंसान को बग़ैर किसी वैलिड रीज़न के गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। किसी भी इंसान को पाबंदी सलासल बग़ैर वजह के, बग़ैर एक जो लॉ के सामने वारंट इशू करवा के, बग़ैर वैलिड रीज़न के, बग़ैर सबूत के किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। इसमें अगर हम डिटेल में जाएं तो इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाती हैं। जब आपसे मज़ीद हम इस पे जानेंगे कि कौन कौन से बुनियादी हकूक़ इंसान के, चूँकि ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इन डिटेल इस पे हम बात करेंगे कि ये जितने राइट्स की हम बात करें, इंसानी हकूक़ की बात करें जो कि बुनियादी ये सबके राइट्स हैं, क्या इस पे अमल, क्या ये हकूक़ उन्हें मिल रहे हैं, क्या इस हकूक़ के बारे में वो अवेयर हैं, आगाह हैं या फिर नहीं। इन डिटेल इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करें जनाब इंसानी हकूक़ पे बात की जा रही है कि कौन कौन से बेसिक राइट्स हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे जो है वो यकीनी बनाया जा सकता है। किस तरह से मैं, आप, हम सब जो हैं वो अवेयर हों कि हमारे राइट्स कौन कौन से हैं, हमारे कौन कौन से बुनियादी हकूक़ हैं और इसके साथ साथ फ़राइज़ जो हैं वो भी जानना पड़े, यानी हकूक़ व फ़राइज़। जैसे हम बात करते हैं तालीम और तरबियत, ये हमेशा साथ साथ है, इनको अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह से हकूक़ व फ़राइज़, इनको भी हम अलग नहीं कर सकते। जो मेरे फ़राइज़ हैं वो किसी के हकूक़ हैं, तो यकीनन इस बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहा हूँ, अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठा रही हूँ कि मुझे मेरे राइट्स चाहिए ही चाहिए, तो क्या मैं अपनी ड्यूटी पे काम कर रही हूँ? जो मेरे फ़राइज़ हैं क्या वो मैं निभा रही हूँ, पूरे कर रही हूँ, क्योंकि वो दूसरे के हकूक़ हैं। तो इस पे बात करना, इस चीज़ को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अगले मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं जो कि समाजी कारकुन है जनाब इस्मा मलिक हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू प्लेयर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वहाब साहब आप बयान फरमा रहे थे कि कौन कौन से बेसिक राइट्स हैं, कुछ आपने बताए, मज़ीद जो है वो हमारे नाज़रीन को बताइए। जी, हमारी अभी ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि हमारा इशू ये है कि हमारी आधी से ज़्यादा आबादी को अपने हुकूक का पता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। आपको कहीं पे भी कोई पुलिस वाला रोक के गाड़ी का चालान कर देता है बगैर कोई वजह बताए। कहीं पे भी कोई रोक के आपकी गाड़ी की तलाशी लेना शुरू कर देता है बगैर कोई वजह बताए। उसका सबसे पहले फ़र्ज़ ये बनता है कि आपको वजह बताए। अगर उसके पास कोई, फॉर एग्जांपल, आपके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है, आपको इन्फॉर्म करे। गाड़ी की चेकिंग वो कर सकता है प्रोवाइडेड वो उसी फील्ड का ट्रैफिक पुलिस वाला हो। बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखा गया है आजकल के किसी भी थाने में, जो देखें बहुत सारे हर फील्ड में ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्सपीडिशन करने का शौक होता है। ऐसे ही है। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा। पिछले दिनों मेरे जहाँ में मेरी रिहाइश है वहाँ पे एक पार्क है बड़ा, तो वहाँ पे अचानक शाम को 2-4 पुलिस वाले मोटरसाइकिलों पर आ जाते हैं। सरकारी भी नहीं होती, वो प्राइवेट मोटरसाइकिल्स होती हैं। अच्छा। उन्होंने खुद हेलमेट नहीं पहने हुए होते। अच्छा, गन एक पीछे लटकाई भी होती है। बोथ आर विदाउट हेलमेट्स, जो बेसिक उनकी ड्यूटी है हेलमेट पहनना। आके वो ख़ास तौर से 9 नंबर जो लड़के हैं जिनको वो दबा सकते हैं, उनसे वो कागजात मांगने शुरू कर देंगे, उनसे लाइसेंस मांगने शुरू कर देंगे। सबसे पहले देखें, अगर वो ट्रैफिक पुलिस वाला है और वो बाज़ाब्ता ड्यूटी के ऊपर है तो सिर्फ वो ही उनसे डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है। ठीक है। वो भी यूजुअली सबको इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जब तक कोई कानून को ना तोड़े
اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے دوسروں کی جو شخصی آزادیاں ہیں اس کو غزن نہ پہنچ رہی ہو. پارک میں بیٹھے ہیں وہاں ایگزیکٹلی آرام سے تو چیز یہی ہے کہ اگر جو ہے آپ کو قانون کا پتہ ہو تو آپ کہیں سب سے پہلے کہ آپ میری گاڑی کے کاغذات مانگ رہے ہیں, کیا خود آپ ٹریفک پولیس والے ہیں, کیا آپ کو مینڈیٹ یہ ملا ہوا ہے کہ آپ مجھے چیک کر سکیں. لیکن ہوتا کیا ہے, ہمارے جو لوگ ہیں وہ فوری طور پہ 100-200 روپے جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس پہ آ جاتے ہیں. یہیں پہ پھر ایشو شروع ہو جاتا ہے. مزید بھی اس چیز کو اس پہ بات کرتے ہیں. اس میں آپ مجھے بتائیے گا, کافی سارے بنیادی جو ہے وہ رائٹس کے وہاب صاحب نے ذکر کیا تھا جو کہ بنیادی انسانی حقوق ہیں, جو کہ سب کو حق ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے, ایجوکیشن, صحت اور تمام تر معاملات. میں اگر پاکستان کی بات کروں, اپنے معاشرے کی بات کروں, تو کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں پہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کی کیا صورتحال؟ اچھا, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ 75 سال پورے ہو گئے ہیں, ہیومن رائٹس کا ڈے بھی تھا کل, اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو جس بے دردی سے مارا جا رہا ہے, انسانیت کا قتل ہو رہا ہے. 20,000 سے زیادہ مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا, جس میں میجورٹی جو ہے وہ فیمیلز اور بچوں کی ہے. بالکل ایسے. سو جو یہ رائٹس ہیں ان کو پیپر ڈاکیومنٹ تک نہیں ہونا چاہیے, پریکٹیکلی نظر آنا چاہیے, تبھی وہ امپلیمنٹیبل ہوں گے. پیپر تو بھرے پڑے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ کیا صرف جو ہے وہ طاقتور کے لیے جو ہے وہ اجازت ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے بھی ویو کر سکتا ہے, اس کو بریچ کر سکتا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم جو بھی حقوق جس جو ہم بات کرتے ہیں, ہمارا دین ہمیں حقوق دیتا ہے, ہمارا آئین ہمیں حقوق دیتا ہے, دین یونیورسل آپ کے رائٹس ہیں, وہ سب اسی وقت امپلیمنٹیبل ہوں گے جب جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا. میں کیونکہ اسلام آباد میں کام کرتی ہوں تو اسلام آباد میں اس وقت یہ حالات ہیں کہ اسلام آباد میں نہ لوگوں کے پاس تعلیم ہے, نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ بیسک فیسلٹیز کوئی ہیں. آپ وہاں جاؤ تو آپ دیکھتے ہو کہ لوگ پانی کے لیے لمبی لمبی لائن لگائی ہوئی ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑا قصور ہمارے عوام کا یہ بھی ہے کہ ان کو اپنے رائٹس کی اویئرنیس نہیں ہے. جیسے وہاں صاحب نے کہا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. یس, بہت ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو اویئر کریں کہ ان کے کیا رائٹس ہیں, اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایسے لاز لے کے آئیں جس میں ہر بندہ پروٹیکٹڈ فیل کرے. آپ یہ دیکھیں ان لاز کا مطلب کیا ہے. آپ جب ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ ایک ڈیسنٹ زندگی گزار سکے, ایک اچھی زندگی گزار سکے, اور وہ اسی وقت امپلیمنٹیبل ہوگا جب آپ کے جو لاز ہیں اس کے اندر وہ پروٹیکٹڈ فیل کریں گے, ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ایکول رائٹس ہیں اور ہمیں یہ رائٹس ملیں گے. انفارچونیٹلی یہاں پہ بہت زیادہ نا امیدی اس وقت پھیل چکی ہے. ہمارے غریب کے لیے سال تو بدلتا ہے لیکن حالات نہیں بدلتے. تو یہ جو چیز ہے یہ ہم سب نے مل کے بدلنی ہے, اور انشاءاللہ اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم سب مل کے جو ہے وہ غریب کے لیے اور اپنے عام لوگوں کے لیے بہتری کر سکیں گے. بالکل بالکل. آپ سے بڑے انہوں نے ایک ایسے بات کی نا جو واقعی دل پہ لگے کہ غریب کے لیے سال تو بدلتا ہے لیکن حالات نہیں بدلتے. تو ہمارے پاکستان میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کے نام پہ بننے والا ملک جو ہے, اس میں بنیادی انسانی حقوق کی یہ جو صورتحال ہے اتنی تشویشناک, اتنی خوفناک کیوں ہمیں نظر آ رہی ہے؟ مہیش, آپ کا بہت زبردست سوال ہے, بہت ریلیونٹ کوشچن ہے. دیکھیے وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر سیاسی حکومت قانون کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے. ہمارے پاس جو پولیس فورس ہے وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ایسے ہی ہے دنیا میں جہاں کہیں ہیومن رائٹس کی بہت اچھے طریقے سے پابندی ہوتی ہے اور یہ جو محفوظ ہوتے ہیں انسانی جو حقوق ہیں, وہاں پہ پولیس مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. پاکستان کے سینیریو میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم پچھلے 30-40 سال سے ڈیٹا اٹھانا شروع کریں تو ہر جو حکومت آتی ہے سب سے پہلے اپنے سیاسی مخالفین کو بزور بازو منہ بند کرانے کے لیے, پرانے بدلے لینے کے لیے ان کو پابند سلاسل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح چونکہ ہمارے پاس یہ بلیم گیم کا سلسلہ شروع رہتا ہے. اسی طرح جس طرح کرپشن ہے, کرپشن کے خلاف اگر کوئی اسٹرانگ, انڈیپینڈنٹ اور سب کے کنسنسس سے آئی ہوئی باڈی ہوگی تو ہمارے پاس جتنی پلفریج ہے, ہمارے پاس جتنا پیسہ مین اسٹریم سے نکل کر ذاتی اکاؤنٹس میں یا بیرون ملک منتقل ہوتا ہے, وہ جس دن بند ہونا شروع ہو جائے گا ہمارے عوام کو بنیادی حقوق ملنے شروع ہو جائیں گے. کیسے؟ چیز یہ ہے کہ ہم غریب ملک تو ہیں لیکن ہمیں جو باہر سے لونز ملتے ہیں, ہمارے پاس ہم زرعی ملک بھی ہیں, ہمارے پاس ریزنیبل مقدار میں انڈسٹری بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی انکم نہیں ہے یا ہماری جی ڈی پی یا جی این پی جو ہے بہت لو ہے. ہمارے پاس جو انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ جس طرح آپ بجٹس میں اٹھا کے دیکھ لیں
ہمارا ہوتا یہ ہے کہ ہمارا بہت سارا آلموسٹ مور دین 50% پیسہ کرپشن کی نظر ہو کے سسٹم سے باہر نکل جاتا ہے. اگر وہ پیسے باہر نہ نکلیں تو ہماری اسکولنگ بہت بہتر ہو جائے, ہماری میڈیکل فیسلٹیز بہت بہتر ہو جائیں, ہمارے جو انفراسٹرکچر اس کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں یہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں. آج سے اگر 40 سال پہلے فار ایگزامپل کسی کے پاس سائیکل تھی تو آج اس کے پاس جہازوں کے فلیٹس ہیں پورے کے پورے. وہ کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے ایک پروگریس ہوتی ہے, یہ بات سے 75 سال, جیسے عثمان صاحب نے بھی بات کی 75 سال ہو گئے ہیں, تو یہ حالات دن بدن جو ہے نا وہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں آسمہ صاحبہ کی بات کو تھوڑا سا اور آگے بڑھانا چاہوں گا. دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یو این کا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے 30 آرٹیکلز ہیں اس کے بعد جنیوا کنونشنز آتے ہیں. ہم بیسیکلی وہاں سے انسپریشن ڈرائیو کر کے اپنے لاز کو بناتے ہیں, بنائے ہوئے ہیں اور اس میں موڈیفیکیشن کرتے رہتے ہیں. سب کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ عوام کی بہتری, عوام کو آزادی فراہم کرنا, عوام کو جتنے کانسٹیٹیوشن نے اور ان ڈکلیریشنز نے ہیومن رائٹس انشرائن کیے ہوئے ہیں ان کو منو ان لاگو کرنا. مگر ہوتا یہ ہے کہ ملکی سطح پہ, شہری سطح پہ یہ لاگو نہیں ہوتے. اب جب ہم باہر کی طرف دیکھتے ہیں, فار ایگزامپل اس وقت اگر ہم فلسطین کی بات کرتے ہیں تو اسرائیل جو ہے وہ اس نے ریٹیفائی کیا ہوا ہے ان لاز کو, یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس جو ہے, اس کے بعد جنیوا کنونشن جو ہیں اس کا سائنی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. چیز یہ ہے کہ جتنے بڑے ادارے ہیں انسانی حقوق کو کی پاسداری کرنے والے وہ آپ کی جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ترقی یافتہ ممالک ہیں, ان میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کی حکومتیں ایون کہ جانوروں کے حقوق کے حوالے سے بھی بے تحاشا مواد پھیلاتی ہیں, دنیا کو دکھاتی ہیں. لیکن جب مسلمانوں کی بات آتی ہے, جب فلسطین کی بات ہوتی ہے, تو امریکہ جیسی سپر پاور بھی اسرائیل جیسے صہیونی دہشت گرد کی بیک پر کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے چاروں طرف سے سب کو روکا ہوا ہے, تم جتنی ظلم و بربریت کی داستانیں رقم کر سکتے ہو کرو, تمہیں مکمل آزادی ہے. ابھی سب سے پہلے دیکھیں ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز کرنے والے ہیں اس کے لیے انٹرنیشنل یو این کی باڈی موجود ہے جس کا نام ICC ہے, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جتنے دنیا میں وار لارڈز ہوتے ہیں, جتنے جینوسائڈرز ہوتے ہیں جنہوں نے انسانوں کی نسل کشی میں حصہ ڈالا ہوتا ہے, ان سب کو ٹرائی کر کے ان کو سزائیں دے وہ. اور ICC پچھلے کافی عرصے سے اس پہ کام بھی کر رہی ہے. اس نے فار ایگزامپل کانگو کے کیس میں کئی لوگوں کو سزائیں بھی دی ہیں. یہاں پہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو سب سے پہلے امریکہ کو اکاؤنٹیبل قرار دینا چاہیے کہ تم نے جب انسانی حقوق کی اتنے بڑے پیمانے پہ اتنی شدید خلاف ورزیاں اسرائیل جیسا صہیونی دہشت گرد کر رہا ہے, تم نے اس کو روکنے کے لیے کیا کیا؟ تم نے الٹا اس کو شہ دینے کے لیے سیکورٹی کاؤنسل میں ویٹو کر دی قرارداد جو غزہ میں جنگ بندی کے لیے تھی. صاحب آپ سے جاننا چاہوں گے, جیسے انہوں نے فلسطین کا ذکر کیا, آپ نے بھی کیا, وہیں پہ بات میں کشمیر کی بھی کرنا چاہوں گی کہ کئی دہائیوں سے وہاں آپ دیکھیں کس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کس طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑوں پہ ٹوٹ رہے ہیں. کہ وہاں پہ اقوام متحدہ کی جب ہم بات کریں تو بالکل خاموشی نظر آتی. کیوں؟ دیکھیے جو نسل کشی مسلمانوں کی ہو رہی ہے نا, جب بھی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے وہ یا تو جینڈر کی بیس پہ ہوگی یا ریلیجن کی بیس پہ ہوگی. اور ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں پہ شدید اس وقت جو ہے وہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, چاہے وہ فلسطین میں آپ دیکھ لیں, چاہے وہ آپ کشمیر میں دیکھ لیں. لیکن وہ اس وقت جو ضرورت ہے نا وہ اس بات کی ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں. آپ یہ دیکھیں کہ اتنا سب کچھ ہو گیا اور جتنے طاقتور ممالک ہیں وہ خاموشی سے بیٹھے ہیں. یہ خاموشی کیوں ہے؟ ہمیں یہ سوال اٹھانا چاہیے کہ یہ جو آپ نے جو ڈکلیریشن پاس کی ہے, کیا یہ صرف جو ہے یہ غریب لوگوں کے لیے, غریب ملکوں کے لیے؟ اور جب ہم ڈسکریمنیشن اینڈ ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں تو کیا مسلمانوں کی ایکوالٹی میں نہیں آتے؟ ہم سب اس کا پارٹ ہے نا. انکلوسیوٹی کی بات کرتے ہیں ہم, ایز اے ہول پوری یونیورس کے ایز اے ہول پارٹ کی بات کرتے ہیں. تو اس میں مسلمان بھی ہیں, کرسچینٹی بھی ہیں, اور بھی ادر مذاہب ہیں, تمام ایکول ہیں, تمام لوگ ایکول ہیں. آپ نے ابھی بات کی پولیٹیکل رول کی, یہاں پہ بات ہو رہی تھی. میں اس دفعہ کانٹیسٹ کر رہی ہوں, میں نکلی اسلام آباد سے نیشنل اسمبلی کے لیے, اور میں پہلی فیمیل کینڈیڈیٹ ہوں اسلام آباد سے.
आपको ये देखना पड़ेगा कि जब अगर आपने सिस्टम को चेंज करना है तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, इससे अदरवाइज चेंज नहीं आ सकता। हम वही शक्लें बार बार देखते आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर अमीर तर आता है, और ये डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है। आप ये देखें कि जब आप अपने इलाके का दौरा करते हैं, आप लोगों को देखते हैं, लोगों के हालात इतने बुरे हैं इस वक्त। जो हमारा सफ़ेद पोश तबका है वो उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। मिडिल क्लास हमारी जो है वो रही नहीं है। उसके अलावा हमारी जो लोग हैं वो इतने मायूस हो गए, हमारी यूथ इतनी मायूस हो गई कि वो बाहर के मुल्क जा रही है। किस कदर ब्रेन ड्रेन हमारा जो है, आपको इस मायूसी को रोकना पड़ेगा, आपको उम्मीद दिखानी पड़ेगी लोगों को, और वो इसी वक्त होगा जब लोगों को अपने मुल्क की तरक्की के लिए यूटिलाइज करना, ना कि दूसरों के लिए। देखिए हमारा मकसद इस वक्त जो है ना सबका एक ही होना चाहिए कि हम सब इकट्ठे हो जाएं और अपनी मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। आपका जो भी पॉलिटिकल अफिलिएशन है वो एक तरफ रखते हैं। इस वक्त ज़रूरत ये है कि हमने अपनी नस्लों की जो है उनकी किरदार साजी करनी है, उनको रेडी करना है आने वाले वक्त के लिए, और वो उसी वक्त होगा जब आपके लीडर्स जो हैं वो कमिटेड होंगे और फोकस्ड होकर काम करेंगे। मकसद सिर्फ यही होगा कि हमने अपनी नस्ल को वो प्लेटफॉर्म देना है जिससे वो बेहतरीन अचीव कर सके, अपना फुल पोटेंशियल के साथ दुनिया का मुकाबला कर सके। बेसिक चीज़ जब हम बात करते हैं तालीम, एजुकेशन की बात करते हैं, और ये तालीम तो बच्चे का बुनियादी हक है, तो इस वक्त क्या देखें मुल्क को तालीम और तरक्की में भी? देखिए इस दफ़ा अगर हम एजुकेशन की पाकिस्तान की बात करते हैं, 2.5 करोड़ बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं। दैट मीन आपके 40% बच्चे जो हैं हमारी इस वक्त जो कमिंग 5 से 12 साल तक के, वो इस वक्त स्कूलों से बाहर बैठे हुए हैं। मैंने इस्लामाबाद में 100% लिटरेट इस्लामाबाद की 5 साल पहले जो है वो एक बुनियाद रखी थी, जिसमें हमने इन बच्चों के लिए फ्री कैंपसेस जो है वो एस्टैब्लिश किए थे। मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि तालीम की बात की जा रही है और बच्चे के किरदार साजी, उसको एक बेहतर मुस्तकबिल देना तालीम से ही, तालीम और तरबियत से ही मुमकिन हो सकता है। तो इन डिटेल इस पर बात करते हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात करें इंसानी हकूक़ और उसके तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाया जाए, इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें सिर्फ ब्रेक पे जाने से पहले बच्चों की तालीम पे हम बात कर रहे थे कि ये तालीम जो है बुनियादी हक है, लेकिन हमारी हुकूमतें बजट में तालीम को उस तरह से अहमियत नहीं दे रही। जी देखिए इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस वक्त हमारे 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर बैठे हुए हैं और हमने किसी तरह उनको एजुकेशन में लेके आना। पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ब्लॉकचेन की बात कर रही है और हमारे बच्चे यहाँ स्कूलों से बाहर बैठे हैं। 75 साल से हम भी सुनते आ रहे हैं कि एजुकेशन को टॉप प्रायोरिटी बनाना, चाइल्ड लेबर बढ़ता जा रहा है। लेकिन टॉप प्रायोरिटी कैसे बनाएंगे जब आपकी उस तरफ जो है वो डेडिकेशन ही, कमिटमेंट ही नहीं होगी, लीडरशिप ही कमिटमेंट नजर नहीं आएगी। हार्डली 2% हम अपना बजट का जो है वो एलोकेट करते हैं एजुकेशन के लिए, जबकि बाकी मुल्कों में इससे कहीं ज्यादा होता है। आप ये देखें कि सेहत और तालीम ये दोनों जो है हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आप ये देखें मैं भी लास्ट टाइम काम कर रही थी तो हमें पता चला कि इस्लामाबाद में और पाकिस्तान में स्टंटिंग जो है इस वक्त सबसे बड़ा इशू है। स्टंटिंग ये होता है कि बच्चों को खुराक पूरी नहीं मिलती और उसकी वजह से जो है उनका दिमाग, उनका ब्रेन और उनकी जो बॉडी है वो प्रॉपर डेवलप नहीं करती, और इस वक्त हर 10 में से 6 बच्चे आपके स्टंटेड ग्रोथ का शिकार हैं। आप ये देखें कि आपके बच्चों के पास ना तालीम है, ना प्रॉपर खुराक है, ना सेहत की फैसिलिटीज़ हैं, ना उनके पास जो है वो आगे फ्यूचर है, ना कोई कारोबार है, ना रोज़गार है, तो आप अपने मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं? सो एजुकेशन आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और ये उसी वक्त होगी जब आपकी कमिटमेंट नजर आएगी। बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो आप एलोकेट करेंगे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, और उसके बाद जो है उस पर प्रैक्टिकल स्टेप्स, हमें मीनिंगफुल स्टेप नजर आएंगे। लेकिन इसमें सिर्फ 75 साल आपने जिक्र किया तो मैं इसको ज़रूर रिवाइज़ करना चाहूँगी, दोहराना चाहूँगी कि 75 सालों में अभी तक ऐसा हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो आगे हालात, सूरत हाल क्या होगी? देखिए मैंने 100% लिटरेट इस्लामाबाद की एक आवाज़ उठाई आज से 5 साल पहले। हमने इन बच्चों के लिए जो आउट ऑफ स्कूल है, जिनके बारे में लोग कहते हैं पढ़ना ही नहीं चाहते, इनके माँ बाप इनको चाहते हैं कि इनसे काम कराएं, चाइल्ड लेबर की तरफ लेके जाते हैं, हमने एक प्रोग्राम बनाया रोड स्कूल्स के नाम से। ठीक है। हमने इस्लामाबाद में डिफरेंट सेंटर्स कायम किया, हम इन बच्चों को लेके आते थे, तैयार करते थे और मेन स्ट्रीम करते थे। यही मॉडल हमने गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 100% इस्लामाबाद की ड्राइव गवर्नमेंट ने चलाई। 2000 स्कूल्स फ्री बनाए हैं, जिसमें यही 60,000 बच्चे जो हमने इस्लामाबाद में अकोमोडेट किया। सब कुछ मुमकिन है। देखिए कोशिश इसी वक्त होगी जब हम खुद अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएंगे। अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे कामयाब हों, तालीम हासिल करें, उनके पास सेहत की फैसिलिटीज़ हों, तो आपको अपने राइट के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आपको राइट लीडर्स जो है वो चूज करने पड़ेंगे। आप हर दफ़ा एक ऐसे बंदे को वोट दे देंगे जो सिर्फ खुशी गमी में आपकी कहते हैं जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, तो पहले अवाम को बदलना होगा तभी हुक्मरान। देखिए लीडर्स जो होते हैं ना वो सर्वेंट्स होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ के लीडर्स जो है वो रूलर्स होते हैं, इसको चेंज करना पड़ेगा। सो जब तक ये चेंज नहीं आएगा, ये माइंडसेट का चेंज नहीं आएगा, बहुत मुश्किल है कि हम अपने आप को सर्कल से निकाल सकें। दो चार होना पड़ेगा। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो घरेलू खवातीन पे तशद्दुद किया जाता है, मुलाजमा पे या फिर जो जॉब करने वाली खवातीन हैं उनको उन पे जो तशद्दुद या जिनसी तौर पर उनको हरासा करना, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आए दिन हमें सुनने को मिलते हैं, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, आस पड़ोस में हमें सुनने को मिलते हैं। तो इस पर जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं वो क्या किरदार अदा कर रही हैं? देखिए पाकिस्तान में लॉज भी मौजूद हैं,
اور بڑی اچھی طرح امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت اس پہ ایک ایکٹیو آپ کو جو ہے وہ پروگریسو کام بھی نظر آنا شروع ہوا ہے. لیکن ہماری فیمیلز خود جو ہے نا وہ اپنے رائٹس کو پہچانتی نہیں ہیں. ابھی چیمبر کی طرف سے مجھے کمیٹی ملی ہے کہ ویمن امپاورمنٹ فار لیڈنگ رول اور پولیٹیکل رولس کے لیے ہم ویمن کو کیسے امپاور کر سکتے ہیں. آپ یہ دیکھیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی فیمیلز کو اس رول میں لے کر آئیں کہ وہ اپنی فیمیلز کے لیے آواز اٹھا سکیں. آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے بریسٹ کینسر اویئرنیس پروگرام مسز الوی نے رن کیا اور اس کا آپ کو ہر جگہ پہ امپیکٹ بھی نظر آیا. سو ہمیں ایسے اسٹیپس لینے پڑیں گے, میننگ فل اسٹیپس ہوں, ویزیبل اسٹیپس ہوں, جس کے ہمیں ریزلٹس بھی نظر آئیں. تو جو ایسے ابھی تو بہت سے ایسے واقعات ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے, جو سامنے ہی نہیں آتے, گھروں میں ہی دبا دیے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں کو, فیمیلس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. لیکن میں یہاں پہ یہ بھی بات کہوں گی کہ دیکھیں جہاں پہ لاز بنے ہوئے ہیں, یہ نہیں ہے کہ لاز ہے نہیں ہے, موجود نہیں ہے, لیکن اگر ہماری فیمیل خود سے اپنے آپ کو تعلیم کے ذریعے امپاور نہیں کریں گی, اپنے آپ کو ایجوکیٹ نہیں کریں گی, وہاں کوئی اور بندہ ان کے لیے کام نہیں کر سکتا. سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تعلیم کے ذریعے, شعور کے ذریعے, تربیت کے ذریعے, اینڈ دین اس کے بعد چینج آپ کو نظر آئے گا. بالکل. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ غریبوں کے حقوق کا تحفظ ہے, اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں میں کہتی ہوں سب کی ذمہ داری ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنے اون پہ جو کر سکتے ہیں آپ کو ضرور کرنا چاہیے. ہر بندے نے اپنا رول پلے کرنا ہے. ہم سب نے کلیکٹیو ہو کے اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. کہتے ہیں جب بہت اندھیرا ہو جاتا ہے تو بہت چھوٹا سا دیا بھی معتبر ہو جاتا ہے. سو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, اپنے حصے کی شمع جلائیں, اپنا کام کریں. اگر میں ایک آسمہ ملک ہو کے 100% لٹریٹ اسلام آباد کی مہم چلا سکتی ہوں, میں G14 کی چیئرپرسن ہوں, 17 سال سے بند سیکٹر تھا جس کو ہم نے 2 سال میں پوزیشن کرا کے لوگوں کو ہینڈ اوور کیا. اگر ایک آسمہ ملک اتنا کام کرتے تو باقی سب اپنی اپنی جگہ پہ کام کر سکتے ہیں. بٹ ایک چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ ہم نے جتنے بھی ڈفرینسز ہیں ان کو ختم کر کے صرف اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے, اپنے ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. پیغام کیا دیں گے آپ لوگوں کو؟ میں صرف یہی کہوں گی کہ اپنے اون پہ جو کر سکتے ہیں اپنی رسپانسبلٹیز کو سنبھالیں, اپنے ملک کو سنبھالیں, اپنے لوگوں کو اون کریں. دیکھیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے لوگ ہیں, ہم نے ان کو اون کرنا ہے. باہر سے کوئی آ کے آپ کے حالات نہیں بدلے گا. تو یہ اونرشپ ہونی چاہیے اور اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوئی چھوٹا سا کام بھی کر سکتے ہیں. کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, لیکن اپنی طرف سے جو بھی پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں, کیونکہ اس وقت ہمارے ملک کو ہماری ضرورت ہے. بالکل, بہت شکریہ اسما صاحبہ. آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ غریبوں کے جب ہم حقوق کو دیکھتے ہیں کہ امیر کے لیے لا کچھ اور ہے, اور جب غریب پہ آتے ہیں تو اس کے حقوق جو ہیں وہ کس طرح سے سلب کر لیے جاتے ہیں, نظر انداز کر لیے جاتے ہیں, اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے. تو اس میں میری, آپ کی, ہم سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیے اس میں ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو منوائیں گے نہیں, جب تک ہم اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے, اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کریں گے. سب سے بڑا پاکستان میں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کیا ہوا. مثال کے طور پہ اس کی میں مثال یہ دوں گا کہ ہمارے پاس ادارے ایسے موجود ہیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں, لیکن چیز یہ ہے کہ ہم جو ہماری اجتماعیت ہے, جو ہمارا ایک پلیٹ فارم سے متحد ہو کے, چاہے وہ مہنگائی کے خلاف ہو, چاہے وہ لا قانون کے خلاف ہو, چاہے وہ امیر اور غریب کے درمیان میں جو فرق ہے اس کو ختم کرنے کے خلاف ہو, اس پہ ہم آواز نہیں اٹھاتے. اور یہ ہمیں پوری جو مسلم امہ کا امپیکٹ ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ نظر آتا ہے. جس طرح ابھی ہمارے جتنے تمام اسلامی ممالک ہیں وہ چپ سادے بیٹھے ہوئے ہیں, جو غاصب اور جو بدماش غزہ پہ, فلسطین پہ ظلم ڈھا رہے ہیں, ہمیں سے کوئی نہیں بول رہا. اسی طرح ہمارے پاس ہمارے شہروں میں, ہمارے دیہاتوں میں جب ظلم ہوتا ہے کسی ایک فرد کے اوپر, آواز نہ اٹھانا بھی ضروری, کسی ایک فرد کے اوپر, تو ہم متحد ہو کے اس کی سپورٹ میں آگے نہیں آتے. اب چیز یہ ہے کہ دیکھیں جب اگر ایک امیر فار ایگزامپل سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں وہ اگریسر ہے, اور ایک غریب جو ہے اگر وہ جان سے چلا گیا ہے, تو غریب کو پروٹیکشن دینے والا, غریب کے حقوق کے لیے آگے آنے والا کوئی نہیں ہے. اب ظاہر ہے اس کی فیملی میں کوئی ایسا انفلوئنشیل نہیں ہوتا یا اتنا ریسورسفل نہیں ہوتا کہ وہ آواز اٹھائے. ہمیں اپنے جو اجتماعیت ہے اس کو مضبوط کرنا ہوگا. ہمیں ایسی قوانین موجود ہیں, لیکن چیز یہ اگین قوانین جو ہیں وہ رچ جو ہے وہ مس یوز کرتے ہیں, اور انفارچونیٹلی ہمارا جتنا سسٹم ہے, ہمارے جتنے آرگنز ہیں, وہ طاقتور جو ہے, جو امیر ہے, اس کی سپورٹ میں آتے ہیں. غریب کی سپورٹ میں کوئی نہیں آتا. اس کے لیے غریب جو ہے وہ لائن میں لگا رہے, لائن میں لگا رہے. اب دیکھیں جس طرح آپ نے لائن کی بات کی, اب اگر ہم 20 افراد لائن میں کھڑے ہوئے ہیں,
ایک غریب جو ہے وہ 20ویں نمبر پہ فار ایگزامپل کھڑا ہوا ہے, ایک امیر آ کے پہلا نمبر لے لیتا ہے, تو ہم جب تک 20 کے 20 نہیں بولیں گے اس ظلم کے خلاف, وہ بھی ایک چھوٹا ظلم ہے, لائن کو توڑنا ہے جو سریعام ہم دیکھ رہے ہیں سریعام پہ, بالکل بالکل. اسی طرح آپ معاشرے میں جہاں پہ بھی جائیں, جہاں پہ بھی امیر کو پرائرٹی مل رہی ہے, غریب کا استحصال ہو رہا ہے. اب اگر ہم اپنے الیکشن سسٹم کی بات کر لیں, آپ جتنے امیر ہیں اتنے آپ کے زیادہ چانسز ہیں الیکشنز کو ون کرنا. اس کی وجہ ہے کہ 10 15 20 کروڑ روپے لگائیں آپ کی جیب میں جتنا پیسہ ہوگا, جتنے پوٹینشیل ووٹرز ہیں ان کو دیگوں پہ دیگیں ان پہ تقسیم کریں, ان کو اور آفرز دیں, آپ کو ووٹ پڑیں گے. لیکن اگر آپ غریب ہیں, آپ انٹیلیجنٹ ہیں, آپ کے پاس پوٹینشیل ہے, آپ آگے بڑھ کے ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں. جو ایک غریب آدمی پورا پوٹینشیل رکھنے والا, پورا جو ایکسپیرینسڈ آدمی, اگر آپ ووٹرز کو انفلوئنس نہیں کر سکتے تھرو آپ کا کے جو ریسورسز ہیں, تو آپ کی پہچان نہیں ہے. ہمیں سسٹم کو تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہے. ضرورت ایسی ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر کینڈیڈیٹ کو یہ موقع دیں کہ وہ جائے اور اپنا پیسہ سڑکوں پر بہائے. کیسے چینج کر سکتے ہیں, یہ اس پہ ہم بات کریں گے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہمارا جو سیکنڈ ٹاپک جس پہ ہم بات کریں, انسانی حقوق اور اس کا تحفظ کیسے یقینی بنایا جائے, اور کس طرح ہم سب میں آپ ہم سب جو ہے وہ اپنے حقوق سے اویئر ہوں, آگاہ ہوں, ہمیں پتہ ہوں کہ ہمارے رائٹس کون سے ہیں, اور وہیں پہ ہمیں یہ بھی پتہ ہوں کہ ہمارے فرائض کون سے. اسی پہ بات کریں. وہاب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. وہاب صاحب بتائیے گا, معاشرے میں سروائیو کرنے والے لوگوں کی تو ہم بات کریں, امیر غریب کی تو ہم بات کریں, وہ لوگ جو جیلوں میں قید ہیں ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک دیکھنے کو ملتا ہے, کیا وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہو رہی؟ جی بالکل پامالی ہوتی ہے. اور دیکھیں اصل دردناک صورتحال یہی ہے کہ ہمارے پاس جو لیگل سسٹم چل رہا ہے یہ فرسودہ سسٹم ہے. 1935 کا جو برٹش دور کا ایکٹ ہے اسی کو ہم ماڈیفائی کر کے اپنے لیگل سسٹم کو چلا رہے ہیں. اب آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی, میں نے آلموسٹ اس بات پہ حیرانگی نہیں ہوگی, میں 7-8 سال گورنمنٹ میں گزارے, لیکن جو بات بتانے جا رہا ہوں اس پہ آپ کو حیرانگی ہوگی. تو ایک دن چونکہ میں گورنمنٹ کا پارٹ تھا, تو ایک دن میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کا مہمان تھا, اور انہوں نے ایک کیس سٹارٹ ہوا, تو انہوں نے مجھے مدعو کر لیا کہ آپ بھی اس پروسیڈنگز میں پارٹیسپیٹ کریں. میں نے ٹھیک ہے. تو میرے سامنے جو کیس آیا اس میں ایک بکری کے بچے کا کیس تھا جو 20 سال پہلے ایک 6 یا 7 سالہ بچے پہ الزام تھا اس کو چرائے جانے کا. اچھا. وہ بچہ بڑا ہو کے آلموسٹ 27-28-30 سال کا نوجوان بن چکا تھا, اور بعد میں مجھے پتہ لگا کہ پچھلے 20 سالوں میں وہ تقریباً کچھ نہیں گنجتے 15-20 پیشیاں بھگت چکا ہے, اور کم سے کم اس کے آن دی ہول 50-60 ہزار روپے خرچ ہو چکے تھے ان پیشوں کے حوالے سے. اب دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جیلوں میں بہت سارے افراد قید ہیں, بہت ساری خواتین قید ہیں, ان کے اوپر چھوٹے الزامات ہوتے ہیں. کیا الزامات ہوتے ہیں کہ کسی نے کہیں سے چھوٹی سی چوری کر لی, کسی نے کہیں سے پیسے چرا لیے, کسی نے جو ہے کسی کو تھوڑا تھپڑ مار دیا, کوئی ناک سے اس کے خون بہہ گیا, کچھ اور ہو گیا, تو ہم رپورٹ کے اوپر ہماری پولیس ان کو لے جا کے بند کر دیتی ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا لیگل سسٹم اتنا اسٹرانگ ہو کہ فوری طور پہ دیکھیں اگر جو بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ وہ عدالت میں چل ہی نہیں سکتے, ان میں آپس میں 2 یا 3 افراد جو بھی ہیں ان میں راضی نامہ کرا کے ایفرٹ کر کے ان کو نکال دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی ایسا آفینس بڑی ہو گئی ہے اس کے بھی وے آؤٹس ہوتے ہیں. میکسیمم 6-8-10 مہینوں میں لوگوں کو باہر آ جانا چاہیے, مائنر کیسز میں خاص طور سے سالوں. اسی وجہ سے کہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. ان کو جب بند کر دیا تو ایک تو ان کی جو قید ہے اس کا کوئی تحریری ریکارڈ نہیں ہوتا, کسی کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ فار ایگزامپل اگر کوئی وزٹ کرتا ہے تو بھئی اس میں جو 20 افراد قید ہیں یہ کتنے عرصے سے قید ہیں. اب اگر کوئی کسی کو کیا الزامات ہیں, اگر الزام سنگین سے سنگین بھی ہو اس کو پراپر طریقے سے چلایا جائے. بہت سارے غریب لوگ ہیں جن کے اپنے وکیل نہیں کر سکتے وہ, تو اس کو ریاست وکیل فراہم کرتی ہے. لیکن اگین ہمارا لیگل سسٹم اتنا کمزور پڑ چکا ہے کہ آپ ابھی ہائی کورٹ میں جائیں یا سپریم کورٹ میں جائیں, آپ کے ساتھ کسی ادارے کی طرف سے ناانصافی ہوئی ہے, یا ایون اگر آپ سرکار کا حصہ ہیں کسی اور سرکاری ادارے کی طرف سے آپ کی حق تلفی ہوئی ہے, آپ کورٹ سے جا کے انصاف مانگتے ہیں, تو 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 سال کے بعد آپ کے کیس کا نمبر لگتا ہے. وجہ یہ ہے کہ زیر التوا مقدمات جو ہیں وہ کورٹس میں ہزاروں کے تعداد میں 20-20, 25-25 ہزار مقدمات چاہیے نا
کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں ان کو وہیں پہ رفع دفع کر دیا جائے, صلح کروا دی جائے, بالکل ایسے ہی ہے, نہ کہ جیلوں میں ان کو بند کریں. اور ہمیں کمیونٹی سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اسلام آباد میں ماڈل کے طور پہ کچھ عرصہ پہلے یہ آغاز بھی ہوا تھا, اور پوری دنیا میں جہاں پہ بھی جمہوریت ہے, جمہوری اصول کار فرما ہے, وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے مائنر کیسز ہیں کمیونٹی کے اندر کے مسائل ہیں, اس کو کمیونٹی پولیسنگ کے ذریعے افہام و تفہیم سے بٹھا کے, صلاح مشورے سے, ان کے بزرگوں کو دباؤ ڈال کے, جس طرح ہمارا جرگا سسٹم ہوتا ہے, آلموسٹ انہوں نے جرگا سسٹم پہ اپنی چیزیں بھی تھوڑی بہت رکھی ہوئی ہیں. اگر ہم اس طرح کے مسائل 50% بھی حل کر لیں تو ہمارے کیسز جو عدالتوں میں پڑے ہیں زیر التوا وہ کم ہو جائیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں اس پروگرام کے توسط سے اپنے خاص طور سے جو لیگل سائٹ پر ارباب اقتدار ہیں, اختیار ہیں, ان سے میں گزارش کرتے ہیں کہ خدا را آپ بے شک 5 گنا جج لگا لیں, 5 گنا عدالتیں بڑھا لیں, ایک سسٹم بنا دیں کہ آپ کا جتنا بیک لاگ ہے 20-25 سال کا وہ ختم کر دیں, اور ایک اصول بنا دیں کہ حد سے حد 1 سال میں کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. بالکل. میں آپ کو بتاؤں, آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی کہ میرے نالج میں میرے ایسے چند ایک میرے والد صاحب کے دوست موجود ہیں جنہوں نے اپنے حقوق کی حق تلفی میں 15-20 سال پہلے کیسز کیے کورٹس میں, اور دنیا سے چلے گئے اور ان کو ریلیف نہیں ملا. پچھلے دنوں ایک میرے علم میں واقعہ آیا کہ ایک صاحب جو ہے وہ 15-18 سال کی قید کے بعد ان کی وفات, اسی دوران قید وفات بھی ہو گئی ان کی, اور 20-22 سال کے بعد ان کے حق میں فیصلہ آ گیا. کیا بات کہ جی وہ بے قصور تھے. یہ ان کے مرنے کے بعد. اب کیا ایسے فیصلے کا کیا فائدہ؟ ایسے یہ مسئلہ یہی ہے نا, دیکھیں چیز یہی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے. ہمارے معاشرے میں جو حق تلفی ہو رہی ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, ہم بلی کبوتر کا کھیل کھیل رہے ہیں. ایگزیکٹلی. دیکھیں ہم دیکھیں جو انصاف ڈیلیڈ ہوتا ہے وہ انصاف ڈینائڈ ہوتا ہے, کہ آپ انکار کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ انصاف آپ سال 2 سال بہت حد ہے, آپ 2 سال کے اندر سیریس سے سیریس کیس کا مسئلہ کا فیصلہ کر سکتے ہیں. آپ پچھلے دنوں میں دیکھ لیں نا, جو بھی 2-3 ہائی لیول کے بگ پروفائل خواتین کے مرڈرز ہوئے ہیں, کیا اب تک قاتل پھانسی چڑھے؟ نہیں چڑھے. آپ اسی طرح وہ کیس کھینچتے چلے جائیں گے. جو چل رہا ہے, آپ کا جو سسٹم چل رہا ہے لیگل سے, اس میں اتنے لوپ ہولز ہیں کہ اس میں پورے عناصر موجود ہیں کہ جتنا لمبا مطلب چاہو کلیئر کہہ سکتے ہیں سارے عام انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی, حقوق کی پامالی جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے. یہ اگر میں بات کروں, چونکہ ہم پہلے تعلیم کی بھی بات کر چکے ہیں, میں صحت کی بات کرنا چاہوں گی. ہاسپٹلز میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی جو بنیادی حقوق کے جو مستحق لوگ ہیں انہیں اس طرح سے چیزیں پرووائڈ نہیں کی جاتی, ڈاکٹرز ان کی بات نہیں سنتے, ہاسپٹلز میں انہیں ادویات نہیں ملتی ہیں, مارکیٹس میں جاتے ہیں تو مہنگے داموں یا 2 نمبر ادویات انہیں ملتی ہیں. تو اس طرح کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے اس پر ہم قابو پائیں؟ جی دیکھیں, جو ریاست ہے, ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام کو تمام سہولیات جو اس کی بنیادی حقوق ہیں وہ دروازے پر پہنچائے. صحت بنیادی حق ہے. آپ اگر شروع سے آبادی کو کنٹرول میں لے کے چل رہے ہوتے تو آپ نے آج سے 25-30 سال پہلے جو انفراسٹرکچر قائم کیا تھا صحت کی سہولیات کا, تو شاید وہ پورا نہ پڑتا تو تھوڑا بہت بگڑتا. آپ نے جو ہے آبادی کے پہ کنٹرول کا کوئی سسٹم نہیں سیٹ کیا. آپ کی آبادی آلموسٹ پچھلے 20-25 سال میں 4 گنا بڑھ گئی. آپ کی سہولیات وہیں کھڑی ہوئی جو آج سے 25 سال تھیں, اس میں بھی کمی آ گئی. کیونکہ جو وہیں پہ ہوتی تو چلے پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ درگزر ہوتا ہے, وہ مزید کمی آنا شروع. بالکل. آپ کی جو سرکاری ہسپتال ہیں ان میں اس کا انفراسٹرکچر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا, مشینیں پرانی ہو گئیں, آپ نے کوئی نئے ہاسپٹلز نہیں بنائے. پرائیویٹ سیکٹر میں اگر اچھے ہاسپٹلز آئے تو بہت کم آئے. اچھا, اس میں آپ نے کوئی چیک نہیں رکھا. چیک اس لیے نہیں رکھا کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, ریاست اگر فیل ہو جائے خود وہ کام کرنے میں, تو جو معاشرے کے مقتدر حلقے ہیں یا پیسے والے لوگ ہیں وہ آگے آپ ان کو لے کر آئیں, ان سے انویسٹمنٹس کروائیں, ہاسپٹلس بنوائیں اور ان کو سپروائز کریں. ان سے کہیں کہ بھئی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک مریض سے 3,000 روپے چارج کرنا شروع کر دیں گے ہاسپٹل میں, تو غریب آدمی کہاں جائے گا؟ غریب آدمی بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے نا. تو اسٹیٹ کو چاہیے کہ وہاں پہ ایٹ لیسٹ غریب افراد کا کوٹا رکھوائے.
نہیں رکھوا سکتے ایٹ لیسٹ 3,000 کی فیس کو 1,000 روپے پہ لا کے کھڑا کریں تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح. تو 5,000 فیسز ہے, 5,000 فیس اب وہ 5,000 فیس دے گا یا پھر دوائی خریدے گا؟ جی اچھا, صرف 5,000 فیس پہ کام نہیں ہوتا. 5,000 فیس کے ساتھ ہی ایٹ لیسٹ 10 ٹیسٹ آتے ہیں, اور 10 ٹیسٹ بھی اگر اس ہاسپٹل سے کروائیں, باہر سے کروائیں, کم سے کم 18-20-25,000 کا وہ خرچ ہے. تو غریب آدمی کے لیے ہم نے مرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے. پچھلے دنوں مما کے 2 نارمل ٹیسٹ تھے جن کا جو بجٹ ہے وہ بن رہا تھا 24,000. ایگزیکٹلی. اب یہ جس بندے کی سیلری اگر ہم غریب طبقے کی بات کریں وہ 20-25,000 تنخواہ لے رہا ہے اور خدا نخواستہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور یہ ٹیسٹ اسے کروانے پڑ جائیں جو کہ عام طور پر نارمل, جیسے ڈائبٹیز کی بات کرتے ہیں, ہیپاٹائٹس کی بات کرتے ہیں, تو یہ آج کل کامن ڈیزیز ہو چکی ہے. تو اس کے جب وہ ٹیسٹ کروانے جائے گا تو اس کی تو وہ پورے مہینے کی تنخواہ اسی میں چلی اس میں لگ جائے گی, وہ تو پھر مرے گا نا. وہی نا, دیکھیں چیز تو یہی نا, ایشو کہاں پہ آ رہا ہے بنیادی, آپ نے کیسے کر سکتے ہیں. ہم عام آدمی کو اس کا جائز حق نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے؟ ہمارے پاس ہمارے جو اقتدار میں زما ہوتے ہیں یا بڑی پوسٹوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, 20-20 25-25 گاڑیوں کے پروٹوکول چل رہے ہوتے ہیں, ان کے شاہانہ سہولیات ان کو ملی ہوئی ہیں. بالکل. یہ بیسکلی کہاں سے جا رہی ہیں؟ یہ ہمارے آپ کے غریب آدمی کے پیسے سے جا رہی ہیں نا. یہ جو اس کا حق ہے جو اس پہ لگنا چاہیے. دیکھیں انگلینڈ میں حقوق میں آپ انہیں, انگلینڈ میں, فرانس میں اور دوسری یورپین کنٹریز میں پرائم منسٹر صدر سائیکلوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے سامان خود اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں. ان کی عام لوگوں کی طرح عام لوگوں میں مل جل کر وہ چل رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو ایک عام آدمی کے برابر ہی سہولیات صرف مل رہی ہوتی ہیں. اگر اوباما کی بیگم ابھی کیفیٹیریاز میں یا اور ریسٹورینٹس میں آپ کو کام کرتے ہوئے مل جائیں تو آپ کو وہاں پہ حیرانگی نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ اقتدار میں آ کے پیسہ نہیں بناتے. ہمارا جو عوام کا پیسہ ہے, میں نے تو پروٹوکول کی بات کی, جب باہر یہ لوگ ٹرپس لے کے جاتے ہیں اپنے, سرکاری اس کو ٹرپ کہتے ہیں, جس کی قطر ضرورت نہیں ہوتی, وہاں پہ ایک ایک ٹرپ پہ ان کے کروڑوں, بعض دفعہ ارب تک میں اخراجات چلے جاتے ہیں. وہ کہاں سے اور ان لمیٹڈ دورے ہوتے ہیں. وہ کہاں سے آتے ہیں؟ یا تو ہمارے پیسے جاتے ہیں یا پھر وہ IMF سے جو ہے لون لیے وہ تو ادھر سے جاتے ہیں جو ہم نے ریپے کرنا ہوتا ہے. اب آپ صرف بجلی کے بل کو اٹھا کے دیکھیں, برڈن آتا ہے عام عوام کے اوپر. دیکھیں بجلی کے بل جو ہم آج کل پے کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ اگر میرا 40,000 روپے کا بجلی کا بل آ رہا ہے تو اس میں جو بجلی کی کاسٹ ہے وہ ہارڈلی 15-16 ہزار ہے. جو باقی سارے ٹیکس ہیں, باقی سارے ٹیکسز ہیں, وہ ٹیکسز کہاں جا رہے ہیں عوام کو کوئی نہیں بتاتا. کوئی نہیں, بالکل. اب لامحالہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ فرانس کے دوروں میں, انگلینڈ کے دوروں میں, امریکہ کے دوروں میں, ہمارے جب ایون کہ جب باہر سے ہمارے پاس VIPs آتے ہیں تو ہمارے پاس 25-25 30-30 گاڑیوں کے پروٹوکول چل رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس ان کے ساتھ بڑے بڑے انٹوراج ہوتے ہیں, ہم سڑکیں بند کر دیتے ہیں, ہم شہر بند کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, عام عوام کو ان کے رائٹس جو بیسک رائٹس ہیں وہ ایک انسان کے لیے, ایک شخص کے لیے اس کو پروٹوکول دینے کے لیے ہم کتنے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں اور کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. ہم باہر جاتے ہیں تو ہمارے اگر دیکھیں 25 افراد کا اگر ایک انٹوراج جا رہا ہے تو ہم 3 افراد بھی تو جا سکتے ہیں اس میں. تو بجائے اس کے کہ وہاں پہ 5 یا 7 اسٹار ہوٹلز میں ٹھہرے ہیں, وہ ایک ہفتہ ٹھہرے ہیں, وہ ایمبیسیز کی اکوموڈیشنز میں بھی تو ٹھہر سکتے ہیں. ہر صورت جہاں کہیں بھی دیکھیں وہاں صاحب ہمیں ہمارا جو نظام زندگی ہے وہ درہم برہم دکھائی دے رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کچھ ایسے چونکہ ٹائم کم ہے میں جاننا چاہوں گی کہ عام لوگوں کا معیار زندگی کیا سمجھتے ہیں بہتر بنانے کے لیے ہم کیا رول پلے کریں, یا جو اس طرح کی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں انہیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ پرویش آپ کا بہت زبردست سوال ہے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ ہمارے حقوق ہیں, ہمیں ہی جدوجہد کرنی پڑے گی. یہاں پہ اور پوری دنیا میں ٹرینڈ ہے کہ جب تک, ویسے بھی ٹرینڈ ہے کہ جب تک بچہ, ہم کہتے ہیں نا روتا نہیں, ماں بھی دودھ نہیں دیتی. تو یہاں پہ چیز یہ ہے کہ ہمیں مسلسل لڑنا پڑے گا اپنے حق کے لیے. ہمیں بتانا پڑے گا کہ مائی باپ, بالکل آپ کو ہم ووٹ دے کے لے کر آئے ہیں, آپ کہیں اوپر سے کوئی بادشاہ کی اولاد مسلط نہیں ہوئے, ہم ہی آپ کو لے کر آئے ہیں. ہم آپ کو لے کر آئے ہیں, تو آپ خدا رہا ہماری طرح رہنا سیکھیں. آپ اگر ہم سائیکل پہ ہیں آپ بھی سائیکل پہ آ جائیں, اگر ہم سوزوکی مہران میں گھوم رہے ہیں تو آپ بھی سوزوکی مہران میں گھومیں. اب AC والے کمرے میں بیٹھ کے ایک ریڑھی والے کی تکلیف کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ آپ جو اگر ہماری حکومت کے سربراہ ہیں یا کہیں کے بھی سربراہ ہیں تو آپ 25 گاڑیوں کو پروٹوکول لے کے ہمارا مذاق نہ اڑائیں, یا تو ہم میں سے ہر فرد کو 25 گاڑیوں کو پروٹوکول دے دیں. ٹھیک ہے. اچھا, سہولیات کے لیے آپ باہر جا کے علاج کروا لیتے ہیں, آپ کے لیے کروڑوں روپے کے سہولیات موجود ہیں, جس طرح چاہیں علاج کروا لیں. تو عوام کے لیے کون سا ہاسپٹل ایسا بنا رہے جو یہاں پہ علاج کرے؟ عام آدمی کیوں سڑک پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاتا ہے؟ عام آدمی بیڈ نہیں ملتا, ڈاکٹر نہیں پوچھتا, دوائیاں نہیں ملتی. میں یہ بات ہے, میں صرف کیپٹل کی بات کرتا ہوں. اس میں جو سہولیات 25-30 سال پہلے دی گئی تھیں ان میں سے کچھ نہیں بڑھا.
आबादी 5 से 7 गुना बढ़ चुकी ऐसे है, ही। ठीक है। हाँ। तो वो लोग कहाँ जाएं? अभी यहाँ पे ये हो रहा है कि आप आईसीयू में आपका पेशेंट लेकर जाते हैं इमरजेंसी में, वो आईसीयू में एडमिट कर लेते हैं, 6 घंटे के बाद कहते हैं मरीज को यहाँ से लेकर जाएं, कहीं और शिफ्ट करें। क्यों? जगह नहीं है उनके पास। उनके पास आगे बेड नहीं है जिसपे वो लिटा सकें, आईसीयू में उनके पास जगह नहीं है। मैंने बहुत सारे मरीज हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल एम्बुलेंसेज में ले जाते हुए भागते हुए देखें, जगह न होने के सबब। वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपके पास इतना ज़्यादा रश हो गया है कि हॉस्पिटल्स नहीं केटर फॉर कर पा रहे। इसका दूसरा आपका एस्पेक्ट देखें, जो डॉक्टर्स हमारे पास, एक डॉक्टर है उसको अपनी जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत बरकरार रखनी है। बिल्कुल ऐसे। ज़्यादा से ज़्यादा उसको दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं। जाहिर। आजकल हमारे पास 16-16 घंटे डॉक्टर काम कर रहे हैं। 24-24 घंटे। 24-24 घंटे काम कर रहे हैं की बात करें, 24-24 घंटे। अब आप जाती हैं, वो पहले एक गरीब आदमी, एक गरीब डॉक्टर 200 मरीज दिन में देख चुका है। अब आप जाती हैं, वो नहीं देखता। रोजाना आपने 200 बार सिर्फ सलाम करना है। बिल्कुल। मैं देखती हूँ आप में कितना सब्र रहेगा। एग्जैक्टली। फिर आपने उस पेशेंट की पूरी कहानी सुननी है। बिल्कुल। बड़े सब्र तहम्मुल के साथ। तो उसकी ज़हनी जिस्मानी सेहत कहाँ बरकरार आपने खुद कहा 24 घंटे वो काम कर चुका है, उसको भी तो आराम की जरूरत है ना, उसको भी तो नींद चाहिए, वो भी इंसान है। अब आप पहुंचती हैं, आपकी सेहत बहुत खराब है, अगर वो आपको ट्रीट नहीं करता, ये वो कहते हैं भाई मैं मर रहा हूं, मुझे सोने दो, तो आपने उसी को बुरा भला कहना है। बिल्कुल। तो हमें एज ए सोसाइटी भी अपने आप को थोड़ा जो इंसानियत के और इंसानियत का मुजाहरा करना चाहिए, उनको लागू करना होगा, उन पे चलना होगा, हमें समझना होगा चीज़ों को। हमारे हुकूमती ज़ुमा जो हैं, अवाम को प्रेशर बढ़ाना होगा अपने अवामी नुमाइंदों के ऊपर। हर लम्हे उनकी अकाउंटेबिलिटी करनी होगी कि भाई अगर तुमने 5 साल के लिए मतलब किया है तो हमें हर शहर में एक बड़ा हॉस्पिटल चाहिए ही चाहिए। जो हमारे राइट्स हैं, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, हमें वो चाहिए ही चाहिए। और ये तभी होगा जब हम सब मिलजुल कर आवाज उठाएंगे। अगर मैं कहेंगे ये तो मेरा काम है, ये वहाब साहब का काम है, वहाब साहब कहेंगे ये मेरा नहीं है, ये किसी और का काम है, तो फिर कभी भी बेहतरी नहीं आ सकती। और दूसरी ये है कि हम अपने हमसायों से ताल्लुकात को बेहतर करते हुए अपने बजट को जहाँ हमें जरूरत है वहाँ पे लगाएं, मिलजुल कर। देखें ना, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बांग्लादेश हमारा पिछला भाई जो हमसे 1971 में जुदा हो गया, वो हेल्थ, वो सेहत पे और तालीम पे, मैं रफ फिगर्स बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 400 से 500 अरब रुपए के दरमियान में वो हर साल खर्च करता है। किस पे? सेहत पे और तालीम पे। और हम जो उसके बड़े भाई थे और हैं, वो दोनों शोबों पे मुश्किल से 20 से 30 अरब रुपए के दरमियान में रहते हैं। तो हमारे पर मुसीबत क्यों ना आए? बिल्कुल। हमारे पेट को जरूरत है फॉर एग्जांपल दिन में 2 रोटियों की या 3 रोटियों की, हम उसमें आधी रोटी डाल रहे हैं, तो जिस्म तो लागर होगा ना। जगह जगह बीमारियों के मसाइल तो आएंगे। तो हमारा माशरा मिन हैसुल माशरा इसलिए बीमार हो गया है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं हमारे अवाम के ऊपर नहीं लग रहे। अच्छा, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं एटलीस्ट वही लग जाए, उसको तो यूटिलाइज करें। लेकिन उसी में रहते हुए मैंने पहले अर्ज किया कि ऑलमोस्ट 50% वो पैसा साइडों से निकल जाता है। और हमारे पास कोई बहुत सारी हिकमत अमली नहीं है, कोई ऐसी जो ये पॉलिसी मेकर्स हैं वो उस तरह काम नहीं कर पा रहे। तो अगर प्रॉपर इस पे मैनेजमेंट होगी, पॉलिसी मेकर्स काम करेंगे तो ही बेहतरी आ सकती है। चीज़ वही है कि असल में वो सब ने इत्तेहाद कर लिया, जो अहम ओहदों में बैठे ना, सब ने इत्तेहाद कर लिया कि हम शोर मचाएंगे, तो अपना काम जारी रखो, शोर मचाएंगे, अवाम को उल्लू बनाएंगे, ठीक है, अवाम कहेंगे जी जो जिन्होंने चोरी किया उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है, 2-3 साल शोर मचेगा, खामोशी से फाइलें दबा ली जाएंगी, अवाम वहीं के वहीं खड़े होंगे। तो अब दौर वो आ गया है। देखें, चीज़ ये है कि हमारे अरबाब इक़्तिदार को भी सोचना चाहिए कि फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आई थी या 1857 की जो जंगी आज़ादी लड़ी गई थी, उसके पीछे क्या कारगिल, क्या अवामल कार फरमा थे। जब आप किसी पसमानदा तबके को, गरीब तबके को हद से ज़्यादा दबाएंगे तो फिर वो फायर बैक करेगा। ये बात जब फायर बैक करता है, तो जब फायर बैक आता है ना, वो नहीं देखता आगे मासूम खड़ा है या मुजरिम खड़ा हुआ है, बूढ़ा खड़ा है या बच्चा खड़ा है। तो इस लिहाजा हमें उस वक्त से डरना चाहिए। हमें इंसानी जो हुकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जियाँ बंद करनी चाहिए। हमें इंसानों को उनके हुकूक देने चाहिए, इंसान को इंसान समझना चाहिए, उनको कुत्ते बिल्ली जैसी हमें देखनी चाहिए। हमारे जो अशराफिया हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, वो तो साइकिल पे या बाइक पे या छोटी गाड़ी पे जाने वाले को इंसान ही नहीं समझते। एग्जैक्टली। मैं भी एक आपकी बात से मेरे जहन में एक बात आई, आपने अशराफिया की बात की। एक मिल्स का ओनर है और उसकी अरबों रुपए की आमदनी है। हम नहीं कहते कि भाई उसकी अरबों रुपए की आमदनी ना हो, बिल्कुल हो, बेशक हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों, लेकिन वो जो लोग उसको कमा के दे रहे हैं मिल्स में, ठीक है, आप उनको गरीब रखे
اپنے آپ کو امیر بنا رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ ان کو فار ایگزامپل آپ کو اربوں روپے کی کمائی ہو رہی ہے, آپ نے مل میں اپنی سے کہ 60 70 80 ہزار سے لے کے 15 20 ہزار کا ملازم رکھا ہوا ہے, ان کی تنخواہوں کو ڈبل کر دیں گے تو آپ کا 10 ارب سے پروفٹ ہو سکتا ہے 4 ارب آ جائے 5 ارب آ جائے, لیکن ان کی حالت تو بہتر ہوگی. جتنا امیر طبقہ ہے پہ جائزہ لیں, سروے کروائیں, نقصان میں پھر بھی نہیں جائیں گے. جتنا امیر طبقہ ہے یہ اپنی جیبیں دوسروں کو غریب رکھ کے ڈبل ٹرپل زیادہ بھرنے کی جستجو میں ہوتا ہے. یہاں پہ حکومت کا رول آتا ہے کہ وہ سپروائز کرے, وہ دیکھے کہ بھئی آپ کی آمدنی جو ہے سال کی مثال کے طور پر ارب روپے 5 ملوں سے ہو رہی ہے, آپ کا جو ورکر ہے وہ اتنا غریب ہے, آپ کے پاس پچھلے سال 1 گاڑی تھی, آج 10 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, ساری برانڈ نیو کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں وہ, تو بھئی ان کا کیا قصور ہے جو آپ کو کما کے دے رہے ہیں, آپ ان پہ پیسہ نہیں لگا رہے, آپ صرف اپنی محنت ان کی ہے, محنت ان کی ہے, کام کر رہے ہیں. آپ ٹھیک ہے آپ انویسٹر ہیں, آپ کا سارا انٹرپرائز ہے, آپ کمائیں اس سے آپ لیں, لیکن خدارا 50% شیئر کر لیں. آپ 50% بہت بڑا اکیلے کے لیے پورشن ہے, وہ 2000 آپ کا 50% پورشن لے جائیں گے تب بھی بہت بہتر ہو جائیں گے. ہم دعوے دار اسلام کے ہیں, انسانی حقوق کے دعوے دار ہیں, ہم آقائے دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ایسے لوگ 5 ٹائم کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, عمرہ بھی کرتے ہیں, لیکن جب لوگوں کو حقوق دینے کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم فرعون بن جاتے ہیں. پھر یہی بات کر سکتے ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے, ایک نہیں مانتے, رسول کو مانتے ہیں, اس کی نہیں مانتے, اسی کی نہیں مانتا. اب مثال کے طور پہ دیکھ لیں نا, اسلام میں کھلم کھلا احکامات میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ احکامات ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ جو ہے نا ایک جسم کی طرح ہیں, اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم درد سے کراتا ہے. ہم نہ صرف سالگرہیں مناتے ہیں آج کل, ان کو فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں, دکھاوا, غزہ میں تباہی مچی ہوئی ہے, غزہ میں اس کی فوٹیج دیکھ کے یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے, دل کرتا ہے کہ کاش کوئی ایسا وسیلہ پیدا ہو جائے کہ ہم چلے جائیں, ہم بھی 2-4 گولیاں کھا کے اسی طرح کم سے کم ہمیں شاید جنت مل جائے نا اسی طرح سے. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ اسلامی ممالک کا جو اتحاد ہے وہ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں, ان کے سپہ سالاران جو ہیں وہ سارے کے سارے سوئے ہوئے ہیں. ہمارے مسلم ممالک کے جتنے سپہ سالاران ہیں سب نے چپ ساتھی ہوئی ہے. یہ کس لیول کی بے حسی ہے, مجھے میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ مجھے تو یہ بازو لگتا ہے کہ ہماری جو بے حسی ہے نا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ عذاب مسلط کر دیا. یہ جو آئے دن کوئی کسی نہ کسی پرابلم میں ہم پڑ رہے ہوتے ہیں, آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی ملک پہ نازل ہو رہی ہے, یہ یقینا اللہ پاک کا عذاب. کیوں؟ کیونکہ ہمیں انسانیت نہیں رہی, احساس نہیں رہا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو ہم بنیادی طور پہ ہمارے ضمیر مردہ ہو گئے ہیں, ہمارے احساس اور شعور جو ہے وہ سو گئے ہیں. ہم اس چیز کا ادراک نہیں کر رہے کہ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آ کے فلسطین کو نہیں بچائے گی, غزہ کو نہیں بچائے گی. یہ ہم ہیں جو ہم بچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے, اور آئی ایم سوری ٹو سے ہم اپنے امتحان میں بری طرح سے فیل ہو چکے ہیں. اور اگر میں آخری آپ سے اس حوالے سے یہ کہوں کہ شاید جو شہید ہو رہے ہیں اس وقت وہ تو جنت کا رتبہ پا رہے ہیں, لیکن جو خاموش کھڑے تماشائی ہیں وہ پکے جہنمی کا رتبہ پا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو سر عام جگہ جگہ پہ فلسطین کو دیکھ لیں, کشمیر کو دیکھ لیں, یا اس وقت تو ہمارے ملک کی حالات ہیں, اس میں دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو ہے ہو رہی. کیا, کیونکہ آخری 1-2 منٹ ہے تو میں چاہوں گی کہ ضرور ناظرین کو بتائیں, کچھ ٹپس دے دیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت انڈیویجولی اپنی ذات سے جو ہے وہ شروع کر دیں کہ انسانی حقوق کی جو تحفظ ہے اس کو ہم نے کیسے یقینی بنانا ہے. نہیں, سب سے پہلے دیکھیں جو جتنی ہماری غیر حکومتی آرگنائزیشنز ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ لوگوں میں آگہی پھیلائیں تو انسانی حقوق کی ہیں کیا, کہ لوگوں کو بتائیں کہ بیسکلی آپ کے کیا حقوق ہیں, کس طرح اپنے آپ کو آرگنائز کر سکتے ہیں. دنیا پاکستان کے ہر کونے خدرے میں جائیں, جا کے ان کو ایجوکیٹ کریں, ان کو تعلیم دیں, ایسی وکلا کی تنظیمیں بنائیں کہ ہر شہر میں ایک تنظیم ہو جو ہر ایسا فرد جس کے اوپر ظلم ہوا ہو, جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہو, چاہے وہ کسی ریاستی ادارے کی طرف سے ہوئی ہے یا کسی عام آدمی کی طرف سے ہوئی ہے, کسی بااثر شخص کی طرف سے ہوئی ہے, وہ کسی فیوڈل لارڈ کی طرف سے ہوئی ہے, کوئی کسی انڈسٹریل لارڈ کی طرف سے ہوئی ہے, اس کو اس کا حق فراہم کرنے میں مدد کرے. ہمارے جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو انصاف کو فوری اور یقینی بنانے کی بہت ضرورت ہے. اس کو امیر اور غریب کو ایک نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تو جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے, ہم
जो इज्तिमाई हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उधर से आवाज़ नहीं उठाएंगे और हम यकजान दो कालब नहीं के तौर पे आगे नहीं आएंगे, पूरा पाकिस्तान जब तक अवाम मुत्तहिद नहीं होंगे, तब तक अगर कराची में कोई मसला होता है तो जब तक खैबर मुतहरिक नहीं होगा, जब खैबर में मसला होता है कराची मुतहरिक नहीं होगा, तो हमारा हम तब्दील नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया वहाब साहब अपने वक्त ये कि नाज़रीन इंतहाई अहम टॉपिक था, इसमें हम सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत है कि क्या मैं आप हम सब जो है इंसानी हकूक़ की बात तो करते हैं, लेकिन क्या इसका तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है या फिर नहीं, ये सवाल अपने आप से ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।